To'g'izga uyga qaytam desang, taningdan kelamuncha iysa. Demak softir yosh ko'ngling. Kunda garmonni tinglab to'ysang, ko'krakda tepgan betni to'ysang. Yangridir ritim turli yoqda. Uyalmaydi uyat berini her kimde ul var. Yaşırma шығарда бұғауlardan оранып davasın tapayım. Бірге бейден ұшқанып Биопәрия ұлтып алды күйді. Биопәрия жібермей тәнімді. Айтты биесіңді басып тұрма әлі. Бұл биопәрия тойды. Бұл биопәрия. Биопәрия ұлтып алды күйді. Биопәрия жібермей тәнімді. Айтты биесіңді басып тұрма әлі. Бұл биопәрия тойды. Бұл биопәрия. Yummy music and another dope shit from Tata Dan. You're listening original Tata Rude Boys right now. Mean James Bond, para smoking. Mean James Bond, altın saat. Mean James Bond, birimin salat. Mean James Bond, Mean James Bond, salkın whisky. Mean James Bond, Aston Martin. Mean James Bond, Aston Ateş. Mean James Bond, custom shit. Күтіне яуыз салқын жек. Ешіландың соңғы шек. Отlarımla tezірек жек. Mean James Bond, деймалай. Қалмасын күттің қалай. Көктен үшіп түшкен сыман. Мен бөлемні құрталай. Сибілі. Тенер қоянар бұруға темелер. Кім білә, мен білә, мұл білә, не білә. Mean James Bond, para smoking. Mean James Bond, altın saat. Mean James Bond, birimin salat. Mean James Bond, salkın whisky. Mean James Bond, Aston Martin. Mean James Bond, Aston Ateş. Mean James Bond, para smoking. Mean James Bond, altın saat. Mean James Bond, birimin salat. Mean James Bond, salkın whisky. Mean James Bond, Aston Martin. Mean James
kimni aldarga, kimni maqtarga, üstelge koyam, ayaqlarına kurşerleşe. Noyabr boyu kırınmadım kino, telefon yolgan tereze, kuşlar şırlaşa, dostlar harken ıngıraşa. Kişe düşenbe, bugün düşenbe, kahvahane ay, şikeler tışırlık urunlar tağın kubrak bulsun, şatlansın. Kişi izleri bekettendir mıngsu kulda, çin ayak başta kaideler, jırla yazmasan kardan tuş yasa, ayak astında şarkıldı fikirler. Nişeksin, min berkiye, kim bik matur barmayı seme. Nişeksin, min berkiye, kim bik matur barmayı seme. Tarmoş özgere, erinler kugara, zaman özgerde, min de şul fikirde, min ciddim ahırsa barlık çitine, kaya karvalal. Min kışyam deyip aldın asın, dostlar yoğalsın, düşmana şatlansın, irten uyandım, maksat kayırıştım, bəxit yakında. Activity profit özüngde sınav, biz kaya barabız kim kulunda bağ, min yaşılıdan kilmiş akır taza salsın mükaddes. Eski uramlar, isimleri yana boşluklar, hayallar, jilteri bilgili kileşak zamanlar, fiğilek jır tamamlandı, kayda şigareye. Nişeksin, min berkiye, kim bik matur barmayı seme. Nişeksin, min berkiye, kim bik matur barmayı seme. To catch me, to catch a leprechaun. Hold on to your rabbit's foot. And Kıyaş, jey kışı jingel kiyingen, gümüş, dey yaltır edingiz bizge. Jiyip, qal uzing ayakta kisler, жылы bulur көңілсіз болған шақта. Ey, kıyaş, jey kışı jingel kiyingen, gümüş, dey yaltır edingiz bizge. Jiyip, qal uzing ayakta kisler, жылы bulur көңілсіз болған шақта. Ey, nurların sibe, yaktı sibe, жылы sibe. Ristema boyu ızgıl yakşını tili sizge. Yakşı sözü, ışırı aşak bu jırda kup. Milyon dertli his, milyon жылы sus. En yakşı histe sağa jidi mini kütte. Bir sağa tigir onu gıtılgan yar irte. Irtenga aşka zakaz birdim ulu tele. Elige yızıp alam dünyada dingizde. Kıyaş, jey kışı jingel kiyingen, gümüş, dey yaltır edingiz bizge. Jiyip, qal uzing ayakta kisler, жылы bulur көңілсіз болған шақта. Ey, kıyaş, jey kışı jingel kiyingen, gümüş, dey yaltır edingiz bizge. Jiyip, qal uzing ayakta kisler, жылы bulur көңілсіз болған шақта. Ey, көз алдында зәңгәр диңгез, яқты кыяш, күк горизонт белән бер айырып булмас. Абый белән уйный пинг-понг, яныбызда пляж, була яшәү рәхәт, бу тормыш first class. Табигать матур, чиста саф һава, җиңел йөзәм искә алып тынычлык кирәк булганда. Борчымый сораулар, мәшәкатьтә батулар, кемдер шалтырата, мин җавап бирмим аңа. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available. Please hold back. Kıyaş, jey kışı jingel kiyingen, gümüş, dey yaltır edingiz bizge. Jiyip, qal uzing ayakta kisler, жылы bulur көңілсіз болған шақта. Ey, kıyaş, jey kışı jingel kiyingen, gümüş, dey yaltır edingiz bizge. Jiyip, qal uzing ayakta kisler, жылы bulur көңілсіз. Siz non
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1. Ho, ho! Миңа калса Лилия микрофоннар шәп эшли. Башласак була. Мин бит микрофон тикшермим. Әнә Мин шәп синең тикшерәс. фанатларыңны саныйм. Минем фанаткалар дүртәү генәдер дип уйламыйм, шулай бит? Алар бары тик алданып Кариев театрына спектакльгә киткәннәрдер. Ә син монда нишлисең алайса? Ә мин бүген монда чөнки мин Лилия сине сайладым. Ярар, шулай дин инде, ярар. Сәлам, сәлам барыгызга да хәерле көннәр. 26 апрель шәһәр үзәге. Сез биредә без татарча сөйлибез, сез безне аңлыйсыз. Димәк, без 16-нчы тапкыр мин татарча сөйләшәм акциясында. Сезгә дә, безгә дә җылырак булсын өчен әйдәгез. Барыгыз да сәхнәгә якынрак җыелабыз. Якынрак. Менә шулай. Якынрак әйдәгез, менә монда бу шырыннар бар, әйдәгез якынрак. Җылырак булып китте бугай. Температура нормативлары өчен җаваплы Булат Гатауллин. Һәм матурлык өчен бүген җавап бирәчәк Лилия Низамова. Һәм без сезнең белән бүген бары тик татарча гына сөйләшәчәкбез. Лилия, миңа калса без бүген булай гына аз күләмдә булырга тиеш түгел. Күпләр әле белеп бетермидер. Әйдәгез, барыбыз да телефоннарыбызны алып, Instagramга сторис куйык әле. Калган дусларыбызны да монда Бауман урамына чакырыйк әле. Һәм мин шуны әйтергә онытканмын. Әйдә бәйге Мин оештырабыз. соңгы арада бүләкләр ясарга ярата башладым. Кем беренче булып мине яисә Лилияны билгеләп сторис чыгарачак, шуңа бездән бүләк. Киттекме? Әйдәгез тизрәк. Сторис төшерәбез һәм яисә мине, яисә Лилияны билгеләп чыгарабыз. Безнең телефоннар кулдабыз, карап торабыз. Ничек уйлыйсың, кемне тизрәк табалар? Белмим, минем фанаткалар монда булса, мине тизләк табырлар дип уйлыйм. Әйдәгез, әйдә, көтәбез. Әлегә юк, Мине дә әле билгеләмәделәр. әлегә билгеләмәделәр. Кем? Бәлки аларга мотивация кирәктер. Әйдә, мотивацияны күрсәт әле. Аха, көтәбез. Юк. Апна белән китәм. Бүләккә футболка. Аха, менә ул, Зулинка, привет. Күрдеңме минем фанаткалар? Ярар, син бирәсең. Менә сиңа бүләк. Хоп! Котлыйбыз. Хәзер синдә дә безнең кебек текә футболка бар. Шулай ук безнең онлайн трансляцияны Нияз Мөбәрәкҗанов һәм Гүзәл Закирова алып бара. Әгәр дә бик мөһим сәбәпләрегез чыгып китә калсагыз, аларны ВКонтакте төркемендә эзләп табып керә аласыз, аларны карый аласыз. Әйе, без Лилия белән ошамасак, бәлки алар ишараларны карарсыз. Әгәр дә инде алар да ошамаса, Аркаил Зайдулла, башка вариантлар юк. Туктале. Ни өчен әле без синең белән ошамаска тиеш? Кара әле үзеңә, син шундый милашка. Мин дә шундый милашка, без икебез дә шундый милашка. Нәкъ Шулай шуның бит? өчен Булат, нәкъ шуның өчен. Әйдә, дәвам итик. Булат, әйдә, алайса, булай итәбез. Син кыздырасың. Ә мин әнә теге кызлар кебек тыйнак кына басып торам. Күрәсең, алар әниләреннән рөхсәт алып кына киткәннәр. Лилия, Озак дөресен генә булмасын икән дип әйткәндә, борчылып басып торалар. дөресен генә әйткәндә, мин дә театрдан бүген театрның әти-әниләреннән сорап кына киттем. Шулай булгач, мин Алай- дә шулайрак. Алайса, әйдә, менә бу кызлар кебек каралар, нинди уялчан. Мин дә шулай уялчан гына басып торам. Ә син Мин? менә бу егетләр кебек буласың, тиккә. Күрәсең, аларның Ярар. йөзләрен, караларның йөзләренә. Ярар, мин дә текә Вау! булып менә болай басып торам. Килештек? Күрәсеңме, әнә хәзер әйтәм, әнә тегеләрне. Менә Әйе. аларга Бауманга чыгу гадәти хәл. Мгм. Ләкин бүген сез курыкмаска да мөмкин, сез бүген бер нәрсә дә булмый. Ә юк, була. Нәрсә була? Була. Нәрсә була? Бүген яхшы кәеф, драйв һәм ләззәт була. Әйе! Булат, ләззәт өчен безнең кем җавап бирә? Ләззәт өчен минемчә, мин татарча сөйләшәм музыкаль бәйгесенең җиңүчесе Алия Нур җавап бирәчәк. Алия Нур.
Сәлем барыгызга да. Мен сезгә хәзер үзем язган җырны җырлап китәм. Беренчесе яз һәм мәхәббәт турында. Тыңлагыз, рәхмәт. Күңел нәрсәдер тели, ул нигәдер гел ашкына, язны көтеп дулкынланып, йөрәгем сиңа талпына. Исеңдәме иркәм, исеңдәме язның ямьле кише, һәм без икәү алып бирәм дидең йолдызларны күктән. Мин ышандым сиңа, тик син киттең. Күңел нәрсәдер тели, ул нигәдер гел ашкына, язны көтеп дулкынланып, йөрәгем сиңа талпына. Күңел нәрсәдер тели, ул нигәдер гел ашкына, язны көтеп дулкынланып, йөрәгем сиңа талпына. Синсез көннәр үтә, йөрәгем һаман өмет итә. Мәхәббәтемә нигә куйдың син киртә? Җавабыңны көтәм синең иркәм. Күңел нәрсәдер тели, ул нигәдер гел ашкына, язны көтеп дулкынланып, йөрәгем сиңа талпына. Күңел нәрсәдер тели, ул нигәдер гел ашкына, язны көтеп дулкынланып, йөрәгем сиңа талпына. Рәхмәт. Киләсе җырым бәхет турында. Минем шушы сәхнәгә басып, монда Бауман урамында, шушы Казанда сәхнәдә чыгыш ясау үзе бер бәхет. Киләсе җырым шуның турында. Җир йөзендә көн чыгыш яки көн батышта яши икән бәхет. Кем белә аны, кемдер әйтә, төньяк яисә көньяк, ләкин беркем дә белми. Җавабы бармы нинди төстә ул бәхет? Акмы карамы кайчан безгә ул килер? Вакытта бармы нинди төстә ул бәхет? Акмы карамы кайчан безгә ул килер? Вакытта бармы күпме кеше эзләде, аны тапмады, тик бер бәндә аңлады. Хикмәт кайда, күпме вакыт узды, сулар үргә акты, бәхетне син эзләмә, үзе табыр нинди төстә ул бәхет. Акмы карамы кайчан безгә ул килер? Вакытта бармы нинди төстә ул бәхет? Акмы карамы кайчан безгә ул килер? Вакытта бармы? Рәхмәт бик зур, рәхмәт. Рәхмәт. Алиянур, рәхмәт сиңа бик зур. Лилия, Улат, син нинди авылдан? мин Сәрдекбаш авылыннан. Сәрдекбаш? Әйе. Димәк, син Лилия Сәрдекбаш буласың. Мин сиңа шундый тәхәллүс уйлап чыгардым. Юк, миңа ошамый Лилия Сәрдекбаш. Ни өчен? Нинди тәхәллүс инде бу? Лилия Сәрдекбаш. Менә мине Булат Казан дип йөртсәң, мин бик шат булыр идем. Ой, Булат Казан. Лилия Сәрдекбаш. Булат Казан. Әйдәгез, сезгә дә тәхәллүсләр уйлап чыгарыйк әле. Менә мәсәлән, син исемең ничек? Минзәлия? Вау! Син нинди авылдан? Төбән? Иянке. Охо, бик катлаулы Минзәлия булды. Түбән Иянке? Охо, бик катлаулы булды. Вау! Оригинально. Айгөл. Син кайсы яклардан? Аксубай, син авылданмы? Нинди авылдан? Ничек? Яңа Кармәк?
Бигрәк Тәк авыр авыл исеме? исемнәре бу. Исемең? Айгөл Яңа Кармәк. Шәп, миңа ошый. Менә сез. Исемегез ничек? Сез әйе. Ау? Нәрсә ди? Омск? Омск. Охо, вау. Исемегез? Исемегез? Исемегез ничек? Асия, Асия, Омск. Омск, Вау! вау! Димәк, безнең белән бергә Омск шәһәрләре дә бар. Шәп, миңа ошый. Булат, менә беләсеңме? Марат Кәримов Кукмара районының Ятмас Дусай авылының атамасын үзенең тәхәллүс итеп алган. Вау, мин дә шундый авылдан булсам, мин дә шундый тәхәллүс алган булыр идем, мөгаен. Әйдә, аның җырларын да тыңлап карыйк. Әйдә, мин каршы түгел. Ятмас Дусай! Воу, каршы алабыз. Сәлам, сәлам Казан, сәлам татарлар. Сәлам Тухай оныклары. Китек беренче Соба турында, бабай турында. Соба бабай турында. Шәһәрдән качкан бабай киткән авылга. Туйды бу ташлы дөнья, кирәк саф һава. Бабай хәлләрен белергә килсә, көндез шалтыратырга була. Бабай, син кайда? Собада. Бабай, син кайда? Собада. Бабай, син кайда? Собада. Кайтасың кашта? Татар дәүләт диско җыры, җырлыйбыз, бийбез, кайнатабыз дуслар. Кичә кайткан бабай кире авылдан. Эшләр бар шәһәрдә булдырган. Эшләр беткән, өйгә кайтмаган. Сәгать кичке бабай югалган. Бабай, син кайда? Собада. Бабай, син кайда? Собада. Бабай, син кайда? Собада. Кайтасың кашта? Әзерме? Татарлар! Шәһәрдән качкан бабай Әйе, мин Марат, мин сезне күрергә бик шат. Дуслар, икенче җыр татар иң яраткан дәүләт эчемлек турында. Нәрсә инде ул? Шәй, әлбәттә, шәй.
joysuz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz. Bizge yıllar seni dostum küterler. Özler kaldır bu dünyada. Oşutma boşta şeyler ister biz. Şeysiz joysuz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz. Gittik birgeler. Şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz, şeysiz joysuz. Şey bulmazsa şey bulmaz. Şey bulmazsa şey bulmaz. Rahmat, şey bulmasa şey bulмас, şey kitemiz барыбызда. Rahmat. Дуслар, а есть тут те, которые не понимают татарский язык? Ага. Но у нас не так много. Нәқ менә сезнең өчен хәзер Бөтен дөнья татар яшьләр форумы рәисе Ленария Мөслимова, журналист Рима Бикмөхәммәтова һәм активист Рашат Якупов ике теллелек турында сөйләячәкләр. Мин аларны сәхнәгә чакырам. Hayırlı gün dostlar, tatarlar. Tatar günü kutlu bulsun. Tatarstanda iki devlet dili, anın birisi tatar dili, hem Rus dili. Hem yıl sayın min tatarça söyleşem aksiyasında biz tatar dilini yaratkan, öz işinde kullangan uyuşmalarını hem şahıslarını barlayız. Bu yıl biz tatar dilini popülerlaştırу için, öz ülüşün kirtken, tatar dilini kullanganı için Tatarstan taksiyin bülekliyiz. Tatarstan taksi vakili Eduard Sibgatulin. İsepke oğlağız. Tatarstan taksiyi naşaltıratkanda siz tatarşa olarga müracaat ite alasız. Hem saf tatar tilinde sizge operator en yaxşı taksini şakırta ola, kullanığız. Hamalarının şulay kuşumtası da tatar tilinde işleyip. Hayırlı kеш Qozon. Sizni Taksi Tatarstan selamli. Taksi Tatarstan Tuqay tilinde sili. Tuğan tilinde sileşe. Şaltıratığız bize. Kütəbiz sizni. Rahmet. Super rahmet. Hem tağın bu yıl biz tatar tilin yaratkanı için, özünün işenliginde tatar tilin kullanganı için Kazan Expo күргәзмә үзәген дә кутлыйбыз. Узган елны алар bütün навигацияны ике телдә генә, рус һәм инглиз телендә генә эшләгәннәр. Бу ел ул телгә татар теле дә кергән. Әдәби, саф, матур татар телендә аларның навигациялары эшләнгән. Рәхмәт аларга. Сәлем. Барыгызны да Казан Экспода көтеп калабыз. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт, Ирина. Ирина Баровага рәхмәт һәм Казан Экспога да.
Linariya. Ha biz devam etemiz. Min sözüne til aktivisti hem selam dersligi avtorlarının birisi Rashad Yakupov'a birem. Dostlar, barınızga da selam. Tatar tilin birinci şiratda kimler üstüre deyip oylaysınız? Onu içtimai aktivistlar, onu til aktivistları üstüre. Hem biz yıl sayın mene şunday aktivistlarını barlap, onlarga özü bizden zor rahmet sözünü aytamiz. Hem bu yıl biz şunday iki aktivistni sayladık. Birisi ol Şollu şəhərində işlevşi Urban Tatar deyip atalgan şəhər birleşmesi. Bu yaşlar olar Şollu şəhərin tatarşalaştıra, olar Şollu şəhərində bik kızıklı şaralar ötkərə. Hem bunun için onlarga zor rahmet. Мен бірінші ширатта форум командасына, хамында жылған har kimге айтасым келем. Ойрыша біздің командаға, менің балаларыма, һәм шыннан да біз бүгін 35 кіші білән жиылышып, автобус білән Қазанға келдік. Һәм мен сізні барығызны да менә шушы составта Чаллыда көтәм. Әйтәгез, шушы ике арадагы элемтәне ныгытыйк. Біз генә Казанга түгел, сіз дә Чаллыга килегез. Бик эчтәлекле, кызыклы, мәгънәле чаралар ясыйбыз. Шуңа күрә очрашу урыны Чаллыда. Рәхмәт. Hem de indi şulayaq tağın bir büləklisi kişimiz var, lakin ol kile olmadı, çünkü ol Kanada'da yaşıyor. Alime Salahaddinova hem onun Alime Akademi deyip atalgan online mektebi bütün dünya boylap sibilip taralып yaşayan Tatar balalarına Tatar tilini öğretirler. Hem bu işte big zor oңышларга erişerler. Onlarga da biz zor ettirip rahmet deyip aytamiz. Hazır biz bik mühim mertebeli hem ilişke kuşabız. Linariya Müslimova bu yıl Tijilo Satarskim degan anti-premiyaga kim layık bulganın ayta, ilan ete. Hem ilan etkenden soň biz barыбызda Tatar tilin kullanmagan kişilerge bulay dep көрсәтәбез, değil mi? Bu yıl biz sosyal çilterlerini, internet saytlarını tekşirdik. Şundan da 24 saat davamında bizning қолыбызda бүгінгі күндә telefon, internet hem көпчілік мәгълүмат bizge şuшы saytlar aşa kilip erişe. Şuшы saytlarda iki tilde bizning bilen туган tilde Tatarstan Respublikasının iki dәүләт tilinde сөйләшергә тиеш әлбәттә. Hem üç uyuşma bu yıl Tijilo Tatarskim antipремиясы ала. Иске шәһәр префектурасы. Нәрсә дип әйтәбез? Казан парклар һәм скверлар дирекциясы. Һәм Казан Кремле музей тыюлыгы, шулай ук безнең белән социаль челтәрләр аша татарча сөйләшми. Rahmet dostlar, şunun bilen bizim ülüşümüz tamam. Tatar tilin kullangan kişilerge biz layık koyabız, onlarga rahmetlerimizni aytamiz. Tatar tili bulmagan yerlerde eydegiz tatarcha yazık, söyleşik deyip onlarni ögütlerge kerek. Rahmet, bayram kutlu bulsun. Bek zo'r rahmat. Min tatarcha сөйләшәмдә bu yıl 6 җиңүче. Һәм алар арасында Булатсин юк. Ләкин Элина бар. Әлбәттә, һәм мин моңа бик шатмын, чөнки Элина минем иң якын дусларымның берсе. Берәр ай элек без мин татарча сөйләшәм турында сөйләшеп алганда, Элина үзенең шушы сәхнәдә чыгыш ясарга хыялланганы турында сөйләгән иде. Һәм мин бик шатмын, чөнки ул монда, мин дә монда. Достың белән бер сәхнәдә басып туру аеруча рәхәт икән. Каршы алыгыз, Элина! Ситыкова! Сәлам дуслар, минем исмем Элина. Бүген без минем дусларым белән бергә үз иҗатыбызны күрсәтәбез. Сезгә ошар дип уйлыйбыз. Беренче җыр кемнеке түгел, ул хис дип атала. Йолдыз Миңнуллина шигырьләренә язылган. Кемнеке дә түгел, ул хис, ул яктылык.
kimniki de bor galemge urtak. Hene suluk suluk gözlerine tuğla, terezesi bükülü tanış yurtta. Uyala uşak karanlık yurtta, kaplarca boyunsuz, sörkebe güşen terezesi bükülü tanış yurtta. Kimdir onu inlerinden kuşak. Hem ol yüzgemenge bölgelerine yılmayım bulup şalımlana. Aman biz kaldırıp girken bölmelerde, burada kadireller bulup yolla. Ona barda bir de yakın demek, koyarımı gize harbi. Yine şırnıtın utların oyunsağa, dünyam soluş gütken bu gazı aşırdı. Şundisiz uhi şundi tınır, her kıştırda hazır ayırmaşır. Kine diske düşüp olup dikstanım, uz yağına kavat koyırmaşı. Uzkendeki sınar sereni kova, terzesi bikler şu yırtışıgına. Kimdeki de tügel ul yaratıp aman, kimdeki de tügel, kimdeki de tügel. Рәхмәт. Киләсе җыр Эңгер дип атала. Ул барыгызга да якын булырга тиеш, чөнки һәрберебез ул состояниедә булганыбыз бар. Эңгер. Шулай ук Йолдыз Миңнуллина шигыренә язылган.
Воу! Рәхмәт бик зур. Фортепиано Алсу Мавлютова. Воу! Гитара Роман Кубарев. Бас-гитара Владимир Белобородов. Барабаны Максим Акулов. Амелина! Рәхмәт! Рахмат! Мұнда сахнада болғанда тағанда рахатрәк екен бұл кешірішлер. Тігінден тыңла басып тұруы бір түрлі, мұнда сахнада бұлуың екінші түрлі халет. Мен татарша сөйлешам ВКонтакте түркіміндегі ең көп дауыс жиған кандидат ол Ралиф Ямалиев. Ралиф, біз сені қазір анти-премияға текшіріп қарайбыз. Лилия, Инстаграм шілтерін тапқан едің бұғай сені ме? Қазір біз оны Инстаграмда іздеп табабыз. Постларын нинди тілді алып бара екен? Рус тілінде ме, татар тілінде ме екен? Қазір білеміз енді міне. Таптың ма? Ізлейбіз. Таптық, міне ол Ралиф Ямалиев. Міне рәттен ошабыз. Қазанда успели вам записать. Татаршалы, русшалы мұнсы ярар. Ландыш білен Динара, та-та-та-та-та-та-та. Демек, татаршалы, русшалы парасың. Ярар, әліге сеңа анти-премия демек не грозит. Шуңа көре бізден рұқсат. Жырла! Оу! Ақтаныш Минзәле шалғы сәлем! Енді дұсылар, сізге Минзәледен шалдан Ақтаныштан оп келдім қойынар шушындай қояшлы сәлемні. Қаләріңіз неше кәйіфлер? Енді дұсылар, мен сізге өзім ижат еткен жеміршемі, жырымы сізге тыңлатып өтесім келе. Әгер ден сөздерін білмәсеңізді қолар білем ләшлойғын айтып тұрсаңыз, мен бек рахмәтлі болар едім. Кеттік, диджей! Жаратам деп өттім жаным сені көрген күнімде. Ғашық болып қалдым мен сенің нұрлы есіңе. Сені көрмеймен тұраным күндіз кешін өнімде. Әгер сені көрмей қалсам саташам мен түшімде. Сенің мәриям көзелерің, сенің татылы ерінің, сен менің жаным, сен менің айым. Мен сені еркелермін, құшақлап мені бәрмін, сен менің жаным, жаным, жанашым. Сағынып сені алтыным өліп көресім келе. Сенің татлы ерінің менің өпәсім келе. Сенің білен көрі жүрген тіліп ерімен күнде. Сен янымнан ұзға сайын ерігім ешақ деме. Сенің мәриям көзелерің, сенің татлы ерінің, сен менің жаным, сен менің айым. Мен сені еркелермін, құшақлап мені бәрмін, сен менің жаным, жаным, жанашым. Кеттің мені жаным ауырдырмыш жолында. Қазір енді бір елсыма тұры келі оттарға. Бұл жырларны yazған шақтан көздерден ештәтамды. Сені еуғылған кінәсі ерігім бұшап қалды. Сенің мәриям көзелерің, сенің татлы ерінің, сен менің жаным, сен менің айым. Мен сені еркелермін, құшақлап мені бәрмін, сен менің жаным, жаным, жанашым. Рахмат бек зор айтып, енді қазан болып қазанға келгешінде достар, гитараға жыр башқармай қала алмайым достар. Бір 5 минутқа көтірсаңыз. Енді достар, Елназ Бақтың репертуары білен барша қыза таныштыр. Енді барыбыз да біле тұрған аңла ерегімні. Қуатыларыңны алам. Біргелі бейді. Қуатыларыңны алам. Юқсын ұлдан. Башлайбыз мұз, юқ ма?
Haydi ver, dikiş. Batılarını alam, yok sen odan yanam. Misine hamanda, üzülüp yaratam. Ay dinini kayt canım, gazaplanma yokka. Yanıdırma girme, güzel hali yok. Başka ağla yüreğimne, dınla yüreğimne. Ödünem yalvaram, karşı bilmeyinde. Ağıl yüzümdeki kaynar yaşlarına. Sensiz məğnədə yok, yerdə yaşalına. Köpne vakıtımızdı, indi ayrılğanğa. Hazır başqa birəv, dura yanana. Arada men seni anlarmın, hatta kişerermin. Bikin işlettirgəsin, yanıgan yüreğimini anla yüreğimni. Dınla yüreğimni, ütünem yalvaram, başı kilmeyinde. Ağıl yüzümdeki kaynar yaşlarıma. Sensiz məğnədə yok, yerdə yaşalına. Qozonbek, zo'r rahmat sizga. Sizning bilan Aliyev Yamaliyev, подписывайтесь. Подписывайтесь. Rahmat sana. Rahmat. Ana bravo deb qışqiralar sen Aliyev. Aferin. Hey, Elmet'ten kelganlar barmı bunda? Elmet'ten qul ko'taramiz, Elmet. Aha. Qozonlilar bunda ko'pmi? Wow. Hozir angladim. Haydagiz tag'in bir tapqir. Qozonlilar bunda ko'pmi? Elmetler. Mana qozonlilar siz bundan ko'proq. Lekin ne uchundir baygida qozonlilar bıyıl bek oz. Jig'uvchilar ratindaymi? Anda elmetlergina derga bular. Ayy, mana masalan G'ilim turkumida Elmatdan haydagiz ularni qarshilik. G'ilim turkumi. Selam Qozon. Birinchi shirimiz barliq Tatar qizlarına bağışlana. Keyfim ko'tarinki, qanotlar shigarsiman. Chunki men bugun boram Tatar qizi yanına. Sog'inib kutib turam yaltirab turgan ko'zlarin. Eshitib to'ya olmayim onun жылы so'zlarin. Esirlikte yüreğim, o benim dileğim. Bunda şiberlikte benim bir şeyde de görmedim. Akıllı, iyilikli, tertiplik uğruna Tatar kızına benim bağışlana sözlerim. Bağlayıp onu Tatar kızı yanında, her şakta uyaldıra. Tatar kızı aldığında, gün sayı sağındıra. Tatar kızı uyunda, gözlerim gül dartıla. Matur Tatar kızına, Matur Tatar kızına, Matur Tatar kızına, gözlerim gül dartıla. Matur Tatar kızına, Matur Tatar kızına, Matur Tatar kızına, sözlerim bağışlana. Matur Tatar kızına. Kichkina shog'imdan epikayim uyatdi. Nafakay xotinga Tatar qizini ol endi. Shu kundan bu so'zlar qo'yda bo'lib qoldi. Vaqt o'tib borsa-da onam men ularni ey. Bir g'aylada tug'an tilda siylashirga, har vaqtda yanashadi. Bir jon bo'lib birlashirga, tegizib turishi g'ayla o'shag'in. Onun yuzida ko'rib millatim davomin, hurmatda tartibda sog'insin yo'llarim. Tatar qizi bilagina o'tsin umr yo'llari. Baray bir unutulur, Tatar qizi yanında. Şakta uyaldıra, Tatar kızı oldunda, gün sayın sağındıra. Tatar kızı uyumda, gözlerim gül tartıla. Matur Tatar kızına, Matur Tatar kızına, Matur Tatar kızına, gözlerim gül tartıla. Matur Tatar kızına, Matur Tatar kızına, Matur Tatar kızına, sözlerim bağışlana. Matur Tatar kızına.
yanında. Kaç şakta uyaldırma, Tatar kızı oldum da. Gün sayın sağındırma, Tatar kızı uyunda. Gözlerim gül tartıla, matur Tatar kızına. Rahmet, bir sekund. Biz Galim Türkmen, lakin biz bugün bir özüm. Enekashni ishdan jibirmadilar. Yarar, devam etdik. İkinci jir Don deb atala. Qo'shiling'iz. İğne keyif düşkün şakta Baş beylegen köpek avlılıktan Muhtaç kaluğa bari bir adım gına Tik aç gözüne karanlıkta kalma Alga kara yaktı gün nuruna Özüngine kirte alasın özgeriş turmuşuna Kütüp oturma üstüne al cevaplıkta Bir neşikerde üpesine il başlığı Yuğaltan maksatыңны Hem üstün hıyalыңны Urmandan çıkalmışsın tapmazsan öz yolыңны Kişkine adımlardan başlana ılı işler Tüpüne jetkirmezsen on gösteri taşlap gitter Şikli uğullar tuğup yata alar ağına ağulata alabuta Bilen tulgan borazlarına alabuta Kım avınıp yığılganda Şanlı şınlı yuğaltma bir kişi Kuysa danıqta barı tırıp alğazma Suğuşlarda esen kalıp avırlıkları aşağı uzun gayla Utları kavuzda ota bargan Negi salı beti eni babalardan Kuşup yana boğunırgan Asıldanı kandarmanı saklan senin kanında Senin kanında Tekirde küte uyunda Yüreğimde batıp kağa Don ağa senin kanında Don ağa senin kanında Tekirde küte uyunda Yüreğimde batıp kağa Don ağa senin kanında Türlü yollar alda Dilegenin sayla Girişip gene bulmay vakit tuza Yuka bir neşikte buluşmuy Yakınlar bilgen kengeş Yük ağır öte bara Yolgavlık bilen kıraş Yok elakne onda yağma jetmegen Umar iңılı bulak Birile o bir gine Sizmişede kalasın Yıllar yukarı bala Mükennellik bulmasın Kırılıp karaganda Dünyada kırırsenin Var üz beyesi Burkaya kite bulmay var cevap Gidesi Faydalı katma muslu Islasın adımından Mağat ağaç hüsmi Zararlı arıklardan Fikirler arasında Odaş tongu yalgaçtan Tıklamak kişisizin bu senin Turmuşun Dilekler kabul ihtiler biz yaşayan zamanda Lakin kimsin kayıplı hukuklar hever sağında Kuşlarda isim kalıp ağırdıklar aşağı uzun gayla Utları kavuzda bata bargan Negi salı beti eni Boğalardan kuşup yana boğunırgan Nesildanı kandırmanı saklana senin kanında Don ağa senin kanında Dikirde küte uyunda Yüreğin tıpı kağa Don ağa senin kanında Don ağa senin kanında Dikirde küte uyunda Yüreğin tıpı kağa Don ağa senin kanında Rahmet Kazan. Wow, şadımı sizge Galim Türkümü. Kilesi шығыш ясayacak yigit, ул татар тілі кебек, Шенкияндә гарәпчә алынмалар күп. Гөлзада Сафиуллинның ынығы, Ширин Әләнсинең энесе һәм минем краш Мурат Әләнси. Хәләр ничек? Bir-birin sir bilgen, bir kimge de döşmegen Bari bir kimde ökünlemez Birazdan beremde yığırlar sine beren Bir mi bar tura yul Dirip bolu üçün yuningi olmanda Ali hıngıra okukara et bilen mında geri burler Bizim isim türler Alaysa indi yarar miniri zavdırsınlar Ayşinlerde bismillah seni bulsun hitlerim balarga Tırman gerek Allah'a Hicamda kapşığımda yıkıp karım işin Özümden buşum uşak aşırı gışitlik işim Mine bit şullay halden
demek bulam halal bir gerek şuna denler mi direyinde bulmam yine bir şulay haller mi demek bulam halal bir gerek şuna denler mi direyinde bulmam Hey hey düşem sağından Hey hey düşem sağından Hey hey düşem sağından Hey hey düşem sağından Kadrinde yıklayalmayım berenlerini sanlayalmayım berenlerini berenlerge mininde sanlayalmayım bulurlar aşk kazanında şundan soң aşk kazanında irtege kazanaş bulmaz yüreğimiz bıçağında ruhta bütünde kişkite kütüşü kütürdeki besin yeseklep kombinat fotoğrafır berenler barma tur köyüm жерде yarattı kütüterin atu bir karton butaldım izlerimde yabıldı izlerimde yabıldı Düşem kırsağından dam ye Düşem kırsağından dam ye Düşem kırsağından dam ye Düşem kırsağından Yok vardı Ölsem de minilmem Çünkü var fayda benim itimde Fayda getirsem korku yok Kaygı degen suzul kaygısız Minsizem rahat tırmışını Yigitemli sözler pışıldı Minsizem rahat tırmışını Yigitemli sözler pışıldı Hey hey Düşem kırsağından Hey hey Düşem kırsağından Hey hey Düşem kırsağından Hey hey Düşem kırsağından 17 апрель нәк шушында Бауман урамында Татар дозор квесті ұйыштырдылар. Аларны бірге шақырабыз. Зухра Вилданова һәм Ләйсән Фахриева. Hayırlı günler, selamlar barığızға da. Tatar dozor quest oyunu bıyıl 13-cü tapqır uyuşturuldu. Hamanda bilir 21 məktəb qatnaşdı. Onlar 6 saat boyu 20 şaqırım ötdülər. Şuna görə əydəgiz alarını alqışlayıq. Hazır biz barlıq məktəblərini mında şaqırıb ötəbiz. Başqa barlıq qatnaşıcılarını, onların nominatsiyalarını aytırıq, həm axırdan urunlarını. Leysen'e sözünü verəm. Leysen bu yılғы kvestinin uyuşturucusuydu. Şulayıq. Hayırlı gün. Gümən oyun bu yılını zor kvest ölçüyen qatiki icadi birimləndirdim. Qatnaşqan barlıq türkünlərə də zor rəhmət bildirəsiniz ki, çünki birimlər jengil bulmadı. Həm şunun bilən biz bu ləşlərə müddətlərini çağıra başlayırız. İqtibar. Tatar dozor quest oyunda qatnaşqan üçün 184-cü məktəb çağırıla. Жетекші Hafizova İlhamiye Mulanur kızı. Adımlar Polilingval Mektebi Жетекші Nafikova Alinya Azat kızı. Seksen Mektep Жетекші Hakimova Gülnara Kuddus kızı.
96-cı gimnaziya жетекçili Kadırova Raşide Savban kızı. Şulay uq 68-ci məktəb жетекçi Andreyeva Yelena Vasili kızı. Yezişinci məktəb жетекçi Ziyadinova Nafisa Vali Ahmet kızı. Yüz 75-ci gimnaziya жетекçi Bakaviyeva Gülgünay Fenlir kızı. Yüz 75-ci gimnaziya 145-ci lisey жетекçi Zakharova Mariya Pavel kızı. Yüz 45-ci lisey Yigirmi beşinci məktəb жетекçi Galixanova Zaliya Salvat kızı. 16-cı gimnaziya жетекçi İbrahimov Ayaz Ayratulu hem Bünyatulina Aygül Raşid kızı. Onuncu məktəbin şaqırabız жетекçi Hadiyeva Fəride Elduz kızı. Hazır nominatsiyalarını aytıp kettik. İng icadi türküm nominatsiyasında 159-cı lisey jingdi. İng maksatşan türküm 54-cı məktəb. İng ülgür türküm 15-cı məktəb. Eydegiz şağa turuyuk. Doğuzğa ilgə qoydam dedin Dənindən gələm uçaq bizə Demək saftır yaşqın gəlin Gündə qarmını tınlaq doysan Kukrəkdə dikən bitna doysan Yangırıdır, dağarıdım türlü yaqdan Uyalmaydı, uyat bəridi hər gündə ul var Geçirmə şığarda bu ağlardan
2 номинация kaldı. İң usta Türküm 27-nче gimnaziya. Hem İң tırış Türküm 1-nче Tatar gimnaziyası. Rəhim itəgə səhnəgə. Bizning 3 o'rin belgiladik. Jеңүүчеләр хәзерләйсән безнең җиңүчеләрне әйтеп китәчәк. Игътибар тыңлагыз. Tatar'da zor quest oyunda 3-nче урынны алган өчен 12-нче гимназия җитәкче Газизуллина Рамиля Гамил кызы. Һәм 9-нчы мәктәп җитәкче Галимова Лилия Илсур кызы. İkinci урын 37-нче гимназия җитәкче Әхмәтшина Зилә Вагыйз кызы. Утыз җиденче гимназия. Hem iktibar җиңүчеләр. Беренче урында 2 мәктәп. Беренчесе 15-нче Татар гимназиясе. Birinci урын белән Adımlar Polilingual Gimnaziyası бүләкләнә. Әйтәгез тагын bir кат алкышлык барлык мәктәпләрне дә, алар барысы да җиңүче. Рәхмәт бик зур. Әфәрин мәктәпләргә, әфәрин укучыларга. Безнең хәзер кичкенә генә интерактивчик. Так, хәзер Булат уйный. Мин сүз әйтәм, һәм сез шул сүзне кабатлыйсыз. Әзерме? Шәп. Без көчле. Карбыз. Кудрет. Мәхәббәт. Biz Tatarcha сөйләшәбез. Biz Tatarcha сөйләшәбез. Biz Tatarcha сөйләшәбез.
Тараф төркеме ул Саба Алман проекты. Ник дип сорасагыз, Булат Шайми Алманиядә 1 ел нәрсәдер өйрәнде. Хәзер без аннан сорыйбыз, нәрсәләр өйрәндең? Син Булат Алманиядә? Булат Шайми Алманиядә тел белемен өйрәнә. Тагын нәрсәләр эшләдең Алманиядә? Булат Алманиядә локдаунда бик янып бүлмәсендә. Ягъни ул өендә ята, аны Татарстанда да эшләргә була инде. Ләкин ул Алманиядә җырламады, әйеме? Һәм ул хәзер аны башкарачак. Бер-бер. Салам барыгызга, салам Казан. Һәм барлык кунакларга салам, без тараф төркеме. Һәм без сезгә хәзер үзебезнең микросхемалар җырын башкарып китәрбез. Сез әкрен генә битка сыркынып торыгыз, әйдәгез безнең белән. Рәхмәт. Әлеге җырда сез шулай ук Элинаның тавышын да ишеттегез. Сез аның белән инде таныштыгыз итәрәк. Рәхмәт аңа үзенең
mülayim тавışı için. Kilesi jır, yaratu. Seni yaradan şuluk vakıtta kuralmi mine kışasın annansın edersin min oğlum sularda yefek gülmek giyensen Ağılmış yaradan korkutmaz hislerini Vakit var atkan şeytan Wow! Әлі бітмеді. Әлі бітмеді. Тағын тыңлаймыз демек. Келесі жырға да көшеміз. Ол нақыш деп аталған. Рахмат. Şemahası bilen şafağının şarşalarını açtı yana kış Diksin utravına da şadır tüslü
Tәрәзләргә төшкән Мең нәкыш Кредит, сәүдә үзәкләре талкады, Highlights, Tinder, мөнәсәбәтләр, анда Rubis Park сөйләштүгә. Шәмәхәсе белән шәфәгенең Шаршауларыны ачты Янә кыш Диксен утрауына дәшәдер төсле Тәрәзләргә төшкән Мең нәкыш Мен өткәндә кызлар улы шашкылы дия гүя Мен бит хәзер кием сабаурамда ирем кулактар әдик Күлмәгеңне сал, орта малайдан югалсаң контрол Минем турында языда иро Танылырга теләсәң ләйлә иро Bass kick, shaker, hat Bottomna sälkär Bottomna sälkär Bottomna sälkär Bottomna sälkär Рахмат. Рахмат. Кыздырдылар мында, сындырдылар. Тарап түркеме. Мында сезнең фанаткаларыгыз күбрәк бугай, минекенә караганда. Әйе, сен яңагын аңладың әйе. Дуслар, әйдәгез, якыннанрак танышып китик әле. Вау, кызу булды диләр. Без сезгә хәзер сораулар бирәбез. Әйдә, әгәр дә сезнең җавабыгыз әйе икән, сез кулларыгызны күтәрәсез. Һәм кулыгызны бары тик юк дигәч кенә, җавабыгыз юк булганда гына аска төшәргә тиеш буласыз. Бик катлаулы аңлаттым бугай Лилия. Мен булса беркем дә бер нәрсә дә аңламады. Әйдә мисал итеп күрсәтәбез. Әйдә, мисал итеп күрсәтәбез. Син Лилиямы? Әйе. Синең исемең Низамовамы? Юк, минем исемем Лилия булат. Фамилияң? Әйе. Әйе. Син тараф төркемен яратасыңмы? Әйе, яратам. Борщ яратасыңмы? Әйе, яратам. Мине яратасыңмы? Менә юк. Менә җавабыгыз юк булганда кулыгызны төшерәсез. Аңлашылдымы? Ярар, әйдәгез. Башлап карыйк. Кем татарча аңлый? Сез шактый күп. Кем татарча сөйләшә? Кулларны төшермибез, тотабыз. Кулларны төшермичә, тотабыз әйе. Кем авылда туды? Авылдагылар бигрәк күп. Әйе. Кем ураза тота? Вау, шәп. Кем китапханәгә йөри? Менә бит ни хәтялар. Кем китапханәдән татар китабы алды? Ого! Вау, әйбәт. Кемнең кыстыбыйда чөп-чөби ашаганы бар? Андыйлар да бик күп. Аңлашылды. Хәзер әйбәтләп әзерләнегез. Хәзер бик җитди, бик мөһим сорау булачак. Аңа әйбәтләп уйлап җавап бирергә кирәк. Сез әзерме бу сорауга? Әзер, әйдә Лилия, бир. Кемнең сорауыңны? Булатның спектаклен караганы бар. Ого, алар да шактый. Вау, әйбәт. Мин әзрәк булыр дип уйлаган идем. Берәү, мин берне күрәм тагын. Тотабыз, кулларны төшермибез. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Аха. 8 дикімдір. Хәзір әйдә булай әйтәбез. Кем Булатның 2 спектаклен караганы бар? 2 спектаклін. 1-2 менә алар әзәя башлады 3. Кемнең Булатның 3 спектаклен караганы бар? 1-2. 3. Кемнең 4 спектаклен караганы бар? 3 ярым. 3 ярым? Миңа калса да Яртысынан қашып кеттің мені. Неше болдық? Кімнің 2 кіші қалды бұғайымы? Кімдер қалды? Қоларғызына көтәргіз әлесін қар. Кемнең 3 спектаклен караганы бар Булатның? 1-2. 3 янында тагын Илина кулын күтәрә. Кімнің 4 алай бұлғаш? Юк, монда 4 юк. Бір Ярар. генә җиңүче. Илина, сенің білән сөйләшербіз. Сені бұлай ғына театрға шақырам. Сіз екігіз келіңіз әлі. Сізге Кариев театрына 2 кішілік шақыру билеті. Алар сізге. Мен сізні өзім ойнаған спектакльлерге шақырып қалам. Һәм кімнің әлі Кариев театрында болғаны yok. Біздің ишіклеріміз сіздің үшін әр вақыт ашық. Кариев театры сізні күтә. Әгер де менің кәйфімні түшірәсігіз келмей екен, келігіз, мен сізні барығызны да танып қалдым. Һәм залдан сізні қараяшақмын. Келіштік ме? Бір, міне жеңушіміз тағын. Икенче җиңүче? Тағын кім? Тагын бер кыз бар иде анда. Тағын кімдір бар иде, қолын күтәгән иде. Тагын бер кыз бар иде. Кил монда Әйдә, тизрәк, кил, моннан гына бирәм. Чабып кил. Аха, рахмәт. Тағын кил. Лилия, бу сиңа да кагыла, мен сені де театрда көтіп қалам. Рахмәт, Булат. Біз алға таба барабызмы? Май азағында Аваз деген фестиваль болашақ. Һәм клубларда, хәтта синагогада да музыка яңгыраяшақ екен, Лилия. Менә сиңа мә, аны оештыручылар Марат Сөләймановны үлеп яраталар икән. Әйдә без дә тыңлап карыйк, бәлки без дә гашыйк булырбыз. Карыйбыз. Барығызға да сәлем. Менің есімім Марат Сулейманов һәм бірінші жыр Ақ тұман деп атала. Min üzgərətdüz üzgərətəm Şeşlərini düzlərin Uy üzgərətəm his üzgərətəm Üzgərətəm üssüzlərim Kız ciddi Qara tüslər biter mində Yaktıra bara qanım Şeşim kibir turğan sayın Ağaram bara canım
Үзгәрү Тез үзгәртә көзге тугайлар сыман кайчандыр сине куркыткан күзләреңдә ак томан Рахмет. Һәм икенче җырга мин сәхнәгә Lazy Days төркемен чакырам. Наил һәм Искәндәр. Һәм бу бик танылган, тыныч, озын көй җыр. Ул Мәскәү шәһәре турында. Береке иштер! Сагышларны куарбыз, акча тотынырбыз, бик яхшы. Гөмелне күрербез, хакимгә керербез, кәти ягытырбыз, бик яхшы. Эй, о, Мәскәү, ай матур шәһәрдә, буш юкны тыңлама, үз яшә һәм бар алга. Рәхәткә керербез, скейтка ташуарбыз, рәхәткә керербез, бик тәмле. Мәскәү юганада, Җәмик мәчетнәдә, Яхут музейнада күрербез. Эй, о, Мәскәү, ай матур шәһәрдә, буш юкны тыңлама. Яшә һәм бар алга. Мәскәү матурда, Мәскәү гаделдә, әмма күңелем бит Казанда. Мәскәү матурда, Мәскәү гаделдә, әмма күңелем бит белмим кайда, белмим кайда. Эй, о, Мәскәү, эй, о, Мәскәү. Let's go!
İxtibarығыз үшін бүгін бізге Кореев театрынан Булат қына келмеді. Білесімі тағын бізге кім келді? Зарплата olғанда ол өзін Комил Құддусов деп атыя сахнада ол Зеком! Раз. Десеміз барығызға да, я что-то сегодня без оркестра приехал, да? Ну что, попоем? Жырлыйбыз ма? Анда иштеле ме? Тауыш бар ма, анда жоқ ма? Seni sağınam da bütün işlerimi unutama sen kılasın Düşüme göresin bu yürekni eridesin Utitip yanasın, utitip öpesin Ellerine sağındırasın sağınam da bütün işlerimi unutama sen kılasın Düşüme göresin bu yürekni eridesin Utitip yanasın, utitip öpesin Ellerine sağındırasın Min bilem senin bilen canım bəxət gətirinə Gönüdə sin keyfimlə kütərək Küpsüz artıq bulur Min bil bulmam bu tən Girəkməgənə etsəm qafı indi min Köpmə matur sözlər jırlar dizildi sin deyib Köpmə solaraqdı bir söz batdımə sen gittin beyib Sırasan min teri, sağınsan min gittim Gitmem geri, ağır sizsiz İstəliklər düşdü, hamanlıq tamaşa davam etdi Küpdən indən traktamam Hislərni qabatlıyım, qabat sabırlıqni qabart qara Qabat qarlar yava senin arğatalan Ələ nigə olim qabat senin turunda Yox cavab, yox jaza Kamil jırların yaza Min riza Bu jır sen ağa riza Ələ nigə mi sağındırma Seni sağınam da bütün işlerimni unutama sen kılasın Düşüme göresin bu yürekni eridesin Utitip yanasın, utitip öpesin Ellerine sağındırasın sağınam da bütün işlerimni unutama sen kılasın Düşüme göresin bu yürekni eridesin Utitip yanasın, utitip öpesin Ellerine sağındırasın Bundan olmaz qanatsız indi işi olmaz diyesin mi qorab Min eydi alan başqalada qalıb İndi başqa jırlarını başqaran baş işləmim İşitilmey bütən sinyan yalğan xətirləmim Bulğanna demək, bulğan səyəxət Sini xəl, min eybət rəxməl Desəm yalğan, əliqə isən Əlləniqə sini sağınam Hislərim özgərişən Nəfrətdənsin yaratam İn mühimi bul bəxin Nasib olsun jirəxət əmin Bunda özümlə genində düzdün Sin nəfrət, sin dolsum əydə Şulay qalsın, əmmə zin xarsırın Afuyt barısın Küpmə irək aldalanıb Qıda şitgəşinə olanlamı Xəm jibel mansulanı Allah kişnə sinışı İndə dizdən başı işikdən Qımırınqa kilib görür yaxın kişin Əliqə sağınma Küpmə irək aldalanıb Qıda şitgəşinə olanlamı Xəm jibel mansulanı Allah kişnə sinışı İndə dizdən başı işikdən Qımırınqa kilib görür yaxın kişin Seni sağınam da bütün işlerimni unutama sen kılasın Düşüme göresin bu yürekni eridesin Utitip yanasın, utitip öpesin Ellerine sağındırasın sağınam da bütün işlerimni unutama sen kılasın Düşüme göresin bu yürekni eridesin Utitip yanasın, utitip öpesin Ellerine sağındırasın Seni sağınam sen Ellerine Seni yaratam Там так делают иногда. Рахмет. İkinci jır Yıldızlar деп атала. Білсәгіз жырлағыз, білмәсәгіз тыңлағыз. Все логично. Seni gözetip yana yıldızlar Sen bir özün tügel Sizəsən Durmuş yenə şey yazmış kolunda Sen bir özün tügel
Sizesen sine küzetip yana yıldızlar Sin verüsen tüke Sizesen Durmuş yana şey yazmış kolunda Sin verüsen tüke Sizesen sinin gözlerin mıksu Asıravların şiksiz Yok bir kimde şelinmez Her kimden öz işleri Üzünge gine uşan Bir kim gelip korunma Sinin yeregin küpten Sinin de kübrek dolu Yaktırtır yıllarımını Yaktı olsun manima Bir şiksiz sabırlı Jil davullardan saklap Salgana sine küpten Hem yaşlı sine gitti Bəxir, sinen bəxir Sine gözetip yana yıldızlar Sin verüsen tüker Sizese Durmuş yana şey yazmış kolumda Sin verüsen tüker Sizese Sine gözetip yana yıldızlar Sin verüsen tüker Sizese Durmuş yana şey yazmış kolumda Sin verüsen tüker Борода дорты Я прошу оставь свои глупости Yılmayıp qara bir neydə qalmay Yaxın kişilər canını saxlay Көп yıllar uzdı Dilek bizni babızdı Var qaygılar tuzdu Sen ökünmə dostı Yaxın dostlar yalqın Alar yanımda qalsa Məhəbbət olsan Ul gittilək vursan Yoxsa mayıq bütten sağı Yereginde Cevaplar taparsın Sen bulmaz özgerirge Canını tınlap Özüngni anlarsın Hatalar Şiksiz hatalar Özümden bilem Canımni yaralar Ötkenni Iske düşürme Bulganı bulgan Gelecek duman Sine küzetip yana yıldızlar Sin verüsen tüket Sizese Durmuş yana şey yazmış kolumda Sin verüsen tüket Sizese Sine küzetip yana yıldızlar Sin verüsen tüket Sizese Durmuş yana şey yazmış kolumda Sin verüsen tüket Sizese Rahmet. No üçüncü jırının sözlerini min bilem. Arkadaşlar telefonsuz. Üçüncü jır. Надо вступить. Qanıma kere Urlap giden gımerimne Qanıma kere Qanıma kere Urlap giden gımerimne Qanıma kere Sinin erinlerin ışma Seni kürgen dağılarımda kınak Sen kunak, men kunak bu dünyada Senin gözlerin utar, sırlarım Senin sözlerin Allah rahmetin kürsünler senin işini diyen ileri Biz izlep özüzü bizni taptık Özüzü bizni tınla sözüm Men senike, sen menike Vakitınike Küpten yerek seni izlege Gep seni milyon yaşırgen Niş akşlar, niş ezlarım Sensiz ütken Gelip hem seni Yemle büyüdüğüne Kopara gözlerinle Sakla hislerimle Kaynap kanımla Yemle büyüdüğüne Kopara gözlerinle Sakla hislerimle Kaynap kanımla Kanıma kerep Urlap gidem ömerimle Kanıma kerep Kanıma kerep Urlap gittin gönmerimle Kanıma kerep Yok sendir sanlay Men sensiz yaşalamay Lakin sensiz dünyayamsiz Jırlar mağnasiz Deriz Durmuş көрсетті seni kaşırıp Men aşığım senin kaşına Senin karışın beni sirte Elle Özün Dostlar bulup kalık ama lakin bilesin özün bulmay Üzülüp seni İzlep izlerini izlep Kanıma kere
Urlap gittin gümmerimne Qanıma geri, qanıma geri Qanıma geri Urlap gittin gümmerimne Qanıma geri, qanıma geri Qanıma geri Urlap gittin gümmerimne Qanıma geri, qanıma geri Qanıma geri Urlap gittin gümmerimne Qanıma geri, qanıma geri Min tatarcha söyleşem, rahmet. Kızganışqa qarşı Liliya bilen Bulat qayadır gittiler. Bulat Mıgayın teatrına gitkendir indi. Selam nihayet işli deb o'ylayman. Menga mikrofon tuttirdilar. Endi 10 mikrofon olib 10ni kiri kitirib berdilar. İşlidir deb umidlanam. Siz bunda yozig'iz eshitilaman, men yo'qmi? Alla mening bunda internet bek yaxshi ishlamay albatta. Men go'zal, ham men bunda shunday zo'r ssenariy yozib, sizning bilan сөйләшеп o'tirgan tegish edim. Men ol yorta ssenariy qo'yadir ishdi, ham shunga ko'ra nechik bor shuni qabul etirga to'g'ri kelgan sizga. Agarda men ishonmam ekan, g'afur etingiz, sizga bovni uramına kelirga to'g'ri kelacak. Bizning bunda qonaqlar ali bor, ular ko'p bo'lacak. Şuna ko'ra bizning bu men gina bo'lmayacaqman, сөйләшеп o'tiracaqman. Eng boshda aytib o'zim, bizning futbolka o'ynatilacak bitali. Mana futbolka ochilmaganda eskitkish sifatda mana mening ustimda bor u. Ham haligi futbolkani o'tar uchun sizga translyatsiyani repost yasarga o'zingizning VKontakte turkumida ham big ko'p like share kerak. Kim eng ko'p like share, shunga futbolkani bo'lak etishakmiz. Ham bizning birinchi qonog'imiz, rahmetingiz. U bunaqa o'qib bitira olsam, afarin bo'lam menga. Mening yonimda Qozon shahar munitsipal birligining boshqarma komiteti apparatida til kulturasi ülkəsində milliy siyosatni amalga oshiruv bo'ligi yetakchisi Rinat Mirg'ayazov. Hallaringiz nechik? Allohga shukr, o'zingizning hallaringiz nechik? Mening hallar yorisi ko'ringandir endi ekani. Aytasiz, mana qisqachagina nindi proyektlar hozir turmushga oshiriladi. Qo'rovchilarga qiziq bo'lar deb o'ylayman. Sanab o'tingiz. Narsalar bilan shug'ullanadilar hozir? Anlaşıldı. Qozon shaharida mana hozirgi bugungi kunda endi amalda bo'lgan ishlab kelgan proyektlar birinchidan tatar tilini o'rgatdi. Tatar tilini kibetlarda sotuvchilarga shulay rizq, oziq-tulik sotuvchilarga taqdim etuv bo'yicha ularni, ya'ni ularni tatar tilini o'rgatamiz. Bu birinchi proyekt, ikkinchi proyekt Ustilim. Agarda siz yoshlar hali xonanda bugungi kunda da nindida bo'lsa tatar tilini o'stirishga yo'naltirilgan proyektni amalga oshirishga tilaysiz ekan, shu Ustilim proyektida qatnashib, o'zingizning ideya, o'zingizning fikrlaringizni berigiz. Ham uchinchi boshlanib jiberilgan proyekt ol Sovma Qozon. Agarda siz o'zingiz yozuvchi ekan, yeysa bu o'lkada o'zingizni sinab qarashingiz kerak ekan, siz Sovma Qozon degan Qozon turida hikoya yozib, shu konkursga qatnashib, kitob zo'r bir kitobda o'rin ola olasiz. Bu 5-aprelda boshlangan proyektlardan. Shu bu kunlardagina hali mana monitoring boshlandi. Tatar maktablarining monitoringi bu munsa endi ko'proq o'zimiz uchun analizlab bilib, nindira vaziyatda ekan bizning ishondik deb tatar maktablarini tekshiramiz. Ham mana bugun kim ko'pingiz ko'rgandir balki, metroda kelganda kim metro bilan foydalana, gostinsiz xonada to'xtagan bo'lsangiz, videoroliklar boshlatib jiberildi bugun. Ular tatar tilini shular qisqagina, jingilchagina tatar tilining negizlarini beralar endi. Ham olg'a taba kelashakka shulay proyektlar ko'p. Mana parklarda gimnastikalar bor, bitini yoga bo'lsin, ham boshqalar. Shularni tatar tilida taqdim etuv kebak proyekt shulay milliy turli biyularni anglatuv bular barsida tatarcha bo'lar deb kutiladi. Art festivallar, ya'ni qiziqli proyektlar hali oldi. Qozon official saytidan qarab borig'iz, kuzatib borig'iz, shunday. Munda so'rovlaringiz bo'lsa, yozib borig'iz, biz yetishsak javob beramiz. Meni eng bir chag'anay bir Ustilim proyekti tatar tilini o'stirishga ham populярlashtirishga yo'naltirilgan. Grant ko'pmi? Neqadar o'qishga yotib bo'la? Mana menga ko'proq shu. Manda bizning Qozon shahar dumasi deputati Rustam Ramazanov 1 million o'qishasini chiqarib soldi deyirga kerak. Mana shu 1 million qisalarinda bo'lganlarni berilashak endi. Eng sha proyektlar shu 1 millionning zo'r bir ulushini olirga mumkinlar. Manda nindi nominatsiyalar bo'lacak bu proyektda? Barmi nominatsiyalar ayrim? Nominatsiyalar bor, ularni tugal butun perechnining butun ismlagan kirib qararga bo'lar shu saytda. Ularning Instagramda akkauntlari bor, uz.yz.tilim.
аккаунт аша шулай ук мында да язучылар булыр аны үз телем проектының аккаунтын. Тулырак мәгълүмат шунда ягъни. Номинациялар күп. Менә бу кибетләргә бәйле бу идея кайдан туды? Ягъни, мәсәлән, кемдер кибеткә керде дә, ул кеше үзенә татарча җавап бирүләрен телиме? Шуннан барлыкка килдеме бу идея? Инде шуннан да менә кибеткә кергән кеше татар телендә мөрәҗәгать икән, ул бит үзенә татарча җавап бирүләрен көтә. Бу табигый хәл, теге аңламау дигәннән генә дә түгел әле ул. Син теге үз дәүләт телендә мөрәҗәгать итәсең икән, шундый җавап көтәсең. Бу Казан булгач. Элементар әйберләрне аңлашканда Әйе. Һәм инде моны башкара алмауның сәбәбен күпчелек очракта безнең сатучыларыбыз бит телне белми дип чыгаралар иде. Шуңа күрә без аларга бер адым теге якынлаштык диергә була. Без телисез икән өйрәтәбез дигән кебегрәк инде. Өйрәтү мөмкинчелеге мәйданчык барлыкка килде. Аның авторы инде Рашат Якупов, сәлам китапларын ясаган кеше командада. Шулай Альберт Самигулин, ул Иннополис лицейында эшли. Бик шәп команда, Ачык университет белән, Бөтен дөнья татар яшьләр конгрессы белән шәп проект. Миңа әйтмәделәр, мин белмим дип әйтүчләр булмасын өчен инде бу. Кибет тотучыларга карата әйтүем инде. Өйрәтәбез, сез өйрәнегез. Әйе, без кулдан килгәнен эшлибез, өйрәтүчеләр бар, өйрәнегез генә. Менә мин сезгә суд бирергә тиешле сорау микән инде, мин элмә такталарга бәйле. Менә сез нәрсәдә булса эшлисезме? Менә мине шул бер шей. Әйе, бик дөрес һәм бик төгәл сорау. Бу безнең эшчәнлекләрнең зур бер юнәлешнең берсе, ягъни Казан шәһәрендә тел ландшафтын формалаштыру, камилләштерү. Бүгенгесе көндә шуннан да вазгыять Шагыштырмаша инде. Кайсыдыр вакытлар белән шагыштырганда бәлки алга китеш бардыр, ләкин эшлисе эш хайран әле, Алла берсә, җиң сызганып шуларында эшлисе инде. Шәп. Яңадан нинди дә булса әйтер сүзләрегез юкмы караучыларга? Караучыларга актив булу, безнең менә проектлар бар бит инде, без аларны шул казандашлар өчен, милләттәшләр, ватандашлар өчен эшләп барабыз. Булсын дип актив катнашу безне тагын да дәртләндерер иде. Шушы проектларны күзәтеп барып теге сораулар булса дигәндәй мөрәҗәгать итеп һәм катнашучылар санын арттырсак иде. Рәхмәт, бик зур рәхмәт Ринат абый килгәнегез өчен һәм безнең яңадан музыкага әйләнеп кайтыр вакыт. Il se tente, tata, mais il perd l'heureuse. Аммаш. Аммаш. Sen bugün dağımda güzelsin, kulağım işecek insan. Ezilip siyasını seyizersin. Min batam suyu dengezinde, dağda kalgan yalnız kime, Көңелімдә тулы өйірме, Йөрәгімді шиткә шейірме. Язмышлар ялгышты, мәхәббәт саташты, Син мине, мин сине тапмадым. Хисләрне вакладым, сөюне сакладым, Изге саф тойгымны тапладым. Чынмысың, әллә соң ялганмы, сөюдән берәр ни калганмы, Качасың тагын очрашуда. Яратам дигәнем ялгышума. Мин батам сөю диңгезендә, Дауда калган ялгыз кеме, Күңелемдә тулы өйрме, Йөрәгемне шиткә шейерме. Язмышлар ялгышты, мәхәббәт саташты, Син мине, мин сине тапмадым. Хисләрне вакладым, сөюне сакладым, Изге саф тойгымны тапладым. Язмышлар ялгышты, мәхәббәт саташты, Син мине, мин сине тапмадым. Хисләрне вакладым, сөюне сакладым, Изге саф тойгымны тапладым. Хисләрне вакладым, сөюне сакладым. Хисләрне вакладым, сөюне сакладым.
Рәхмәт, дуслар! Atla demem şiddet yal Künelini aşıp kaldı Hüsün Köyüne İnşak gülmekini giyen Kullarını kükkeşiyip Ayalmay Biye Dik şunu anla Vakit sırtedin yanına Gül bulla bizden öte yana Yaktılıktan Mengillikке Sağat dili eğlenme Bu mizgilin tadı kaltemin Karanlık Kalemle yıtkan şakta Yıllar Ardından yıllar uzay Yolun tuzanı tuzadı Hüsiz Yakın Gözünden ilk süreler Zaman oynayışan bilen Kıl kıyma Üzün Dik şunu anla Vakit sırtedin yanına Gül bulla bizden bize yana Yaktılıktan Mengillikке Sağat dili eğlenme Bu mizgilin tadı kaltemin Karanlık Kalemle yıkkan şakta Dostlar, biz sizni yaratamiz. Rahmat. Mizgil öter Kışık öter Esir öter Vakit sırtedin yanına Gül bulla bizden büte yanıp Yaktılıktan Mengillikке Sağat dili eğlenme Bu mizgilin tadı kaltemin Karanlık Kalemle yıtkan şakta Rahmat. Yol Gelecek düğe Anlayışına güven Uldal kubuk yarsın Şey Bu halkı yoluna Diz yaktırır yolun Adım bana yazsam Jilde koyşar Ezilsin bey kanatın şey Gökten diye uğrar Hazırsın Işarga ezer Canın girer duyar Aldatıp yakıya Jil
яшін туздыра Лашыны уздыра Куе яңғыр болыты да хәдер Мен татарша сөйлешем. Рахмет достар. Тағын бір тапқыр рахмет сізге. Безнең Амаш төркемиде ничек сезгә минем иң яраткан төркемнәремнең берсе ул хәзерге татар музыкасында. Сез музыка тыңлаган арада минем яңа менә шундый бер сәер кеше килеп утырды. Ул үзенең исемен У1 1 дип әйтә. Нәрсә аңлата ул синең исемең? Әйтмим, берегезгә дигән исемне үзегез белегез һәм язып куегыз. Миндә бер идея барлыкка килде. Кем аның исемен нәрсә аңлаткан төгәл итеп әйтә, яки төгәл бик сәер кеше бу, яки дөреслеккә якын итеп әйтә, мин аңа мин булмый инде. У1 1 аңа бүләк бирәчәк. Нәрсә бирәсең? Колакчыннары бирәм, ай тараф колакчыны. Ай тараф колакчыннары ди. Син кайдан килдең әле безнең? Мин киләчәктән килдем үземнең һәм бабамны эзләп килдем монда. Ул шушы фестивальдә чыгыш ясарга тиеш. Бу 16нчы фестиваль, шулаймы? Исеме ничек? Бу мин татарча сөйләшәмнең 16нчы фестивале, бәлки сездә әле аңламаучылар бардыр. Әйе, синең бабаңа ошаган монда бер кеше бар һәм каядыр ул шунда йөри иде, син бәлки эзли торсың. Менә бар. Безнең У1 1 исеме нәрсә аңлатырга мөмкин? Языгыз, колакчыннар чынлап та бар, мин аларны күрдем, мин сезгә күрсәтермен. Ул арада минем тагын бер кунагым бар һәм ул Гүзәл Рәхимит монда. Гүзәл ул моң театраль мәйданчыгында чын татар проектының оештыручыларының берсе. Бу проект күпләрдә кызыксыну уятты һәм уңай һәм тискәре фикерләр уятты. Шул проект турында башта кыскача сөйләп кит әле. Әйе, төрле фикерләр бар. Беренчедән исәнмесез? Сәлам. Әйе, чын татар спектакле март айында премьера булып китте. 19 майда 3нче тапкыр күрсәтәбез инде. Һәм шуннан да безнең спектакль бу театр гаражан, свидетельский театр дип атыйлар аны тагын. Без Open Co баштан ясадык һәм чакырдык катнашырга артистлар, актерлар булмаган кешеләрне, әйе, гади кешеләрне һәм бер сорау бирдек аларга татар булу. Бу ничегрәк дип, әйе, һәр кеше үзен татар булып билгели. Әйе, һәм менә 1-2 ай эчендә без сөйләшеп утырдык. Аннары һәр кеше үз өлешендә эшләп, текст язып, яки бию, яки җырлау, яки уйный музыкалик инструментларда. Ярый, һәм менә безнең спектакль барып чыкты, һәм менә әйе, без уйнатабыз билет спектакльгә, һәм минем соравым бар. Biz спектакльне башыбыз 2 сораудан. Сорауның берсе ничек татар булырга?
кем шул сорауга иң кызык җавап бирә ала. Шуңа бүләк Шын татар спектакленә билет 19 майда. 19 майда Шын татар проектына ким татар булу нинди була ул, ничек ул дигән сорауга, ничек татар булырга дигән сорауга иң кызыклы җавап биргән кешегә без спектакльгә билет бүләк итәбез. Хәзер без музыкаль өлешкә күчәбез. Һаманда безнең Илгиз һәм Заринә Вилданова. Яша җирдә йөрәк тишеңне тоеп. Менә шулай булачак, менә шулай булачак. Булачакмы? Хәзер. Йоу. Мотор итеп басабызмы? Әйдәгез. Яқты хыял һәр мизгелдә батылда исламны беренесез. Это была репетиция, Бу репетиция булды, дуслар. Ничек сезгә безнең репетиция? Әзерме? Илгиз мотор итеп бас. Җилкән хымулалга тарта, сәяхәт итү суларын тапта. Якты хыял һәр мизгелдә йөрәк тибешеңне тоеп яшәдик. Һаман инде, ул сине һаман инде, алга инде. Һаман инде, ул сине һаман инде, алга инде. Сез әзерме? Яша җирдә йөрәк тибешеңне тоеп. Яша җирдә йөрәк тибешеңне тоеп. Яша тоеп. Олга, солга, тибрәләр колга. Олга, солга, әйдә. Олга, солга, тибрәләр колга. Олга, солга. Barda sineke, dünya sineke, manda barda sineke. Allah, barda sineke, dünya sineke, manda barda sineke. Tigrane, çök, bak, da. Her kişini, minim de senin de gönlünü, her yürekni, her kişini. Her kişini hıyal yurda. Yurda turganda koya barmasan da, kaysagın ajirde bulmasan da, yaktı hıyallar yüreğimni tüydü. Haman endi, ul seni haman endi, alga endi. Haman endi, ul seni haman endi, alga endi. Hazır kullar üstke. Yaşa jirde yürek tibişinni toyur. Barımızda. Yaşa jirde yürek tibişinni toyur. Yaşa toyur. Olga, sol, tibremeler kolga. Olga, solga, Olga, sol, tibremeler kolga.
Мен шулай шатмын сезне барыгызны күрергә дуслар. Без шатбыз. Әйе, без шатбыз. Монда шундый таныш йөзләр, йолдызлар. Барыгызда. Бу безнең яңа җыр. Без аны быелны гына язган идек, шуңа күрә. Шуңа күрә сүзләрен дә онытабыз. Без дә белмибез, сез дә белмисез сүзләрне. Җырлап карыйбыз хәзер. Шуңа күрә түзегез. Достар, монда безгә карап торырга кирәк түгел. Монда яныгызда менә бер кыз басып тора, һәм бер егет басып тора. Менә аңа менә булай карыйсыз да. Менә булай бисез. Әйе, бүген мәхәббәт көне чөнки. Йо! Киттек! Was bu minna Şu şakta sen tabarsın janda Sorawanga jawa Barırsan atlan yolundan Gönlümü yava Aşıksın men kabar Hislerime anlap Dostum sinde mine yaram Haydi Zarina. Gözlerimde benim sen kara Gözüme kara Karşı al men yanına baram Kızkara ara Şu şakta senin sol yanında Canımı жылытты Mena min indi sözlerim kala Unutam Aşıksın men kala Hislerime anla Dostum senden yine Gözlerime benim kara Antalar sima tapa Yüreğime benim kara Oldu yalgızsız kala Aşıksın men kala Hislerime anla Dostum senden yine Kullar o sarayları sürdürelim. İşittim sizler. Aferin. Şu şaka sen tabırsın janda sırrağına java Barırsan atlanan yolundan Gönlümde yava Aşıksın men kabar Hislerime anla Dostum senden yine yarar Bibis dey Şef kızdıra. Eyde bir üçüncü jırını basma türütürüp. Biz bu yaktan sinek. Әйдәгез, серьезное лицо. Ой, гафу итегез, татарча гына сөйләшәбез. Бик мөһим бит, мөһим чырай. Ciddi. Ciddi.
Ciddi şiray. Haydagız. Dostlar, mında kerek bolacak ne bulay? Hayda ko'tar qo'llarimni o'zga. Ciddi. Tavg'amda qo'lni so'zamdi ko'klarga. Kasalarimni yo'ldashayamdi berdi vaqtda. O'zingga olg'og'ini demak. Mendan bo'lmas dema. Ishon o'z kishingga. Dunyo seni kutar. Hayda ko'tar qo'llarimni o'zga. Bizga tog'lar shilkadan, dengizlarda tuzda. Tug'an tilda jonga yaqin kuyga. To'g'ri yo'lga bosamiz tezda. Hayda bos. Uzak barası atlay olmasın dedi Allah. O sözler yaman kulakka salma bargan tapar. Seni kötüler yok ertege tugel. Atlay başla bugün. Işan öz kişine. Dünya seni kötü. Hayda ko'tar qo'llarimni o'zga. Bizga dog'lar shilkadan, dengizlarda tuzda. Tug'an tilda jonga yaqin kuyga. To'g'ri yo'lga bosamiz tezda. Deymiz bos. Hazır dostlar. Sikramiz yaman. Sikramiz. Çok. Hayda. Birga. Hayda ko'tar qo'llarimni o'zga. Hayda ko'tar qo'llarimni o'zga. Hayda ko'tar qo'llarimni o'zga. Bizga dog'lar shilkadan, dengizlarda tuzda. Hayda ko'tar qo'llarimni o'zga. Bizga dog'lar shilkadan, dengizlarda tuzda. Hayda ko'tar qo'llarimni o'zga. Hayda ko'tar qo'llarimni o'zga. Tog'aminamda qo'lni so'zamdi ko'klarga. Kasalarimni yo'ldashayamdi berdi vaqtda. O'zingga. Rahmat do'stlar, sizning bilan shunday rahat, shunday jon. Zarina Vildanova. Ilgiz Шайхат. Халыкның ничек чинаган тыңласан, бөтен кеше Зарина белән Игизне тыңларга килгән диярсең. Монда безнең конкурска комментарийлар ниһаять килә башлады. Исәнмесез халык уяна башлады монда. Һәм миңа монда иң ошаган комментарий ул Убер әбергә бәйле, безнең сәер кунагыбызга бәйле, ул бабасını Забирия Хурсали Хаман. Ул Убыр әби дигән. Ул әзрәк Убыр әбигә ошаган да инде бәлки шундый мәгънәсе бардыр да аның. Хәзер Мин тагын бер кат искәртәм, мин әле карадым, анда нибары 17 репост, менә бу футболканы алыр өчен репост һәм комментарийлар һәм лайклар кирәк. Шуңа күрә әйдәгез, кем күбрәк лайк җыя үзенең репостына эшлибез. Әйдәгез, мин чиратта кунакны чакырганчы имеш, шундый бер әйбер эшләп алабыз. Үзегезнең исемегезне язасыз. Бик гади, менә просто язып җибәрәсез. Минем исемем Гүзәл мисал өчен. Шул рәвешле бер-беребез белән таныша торабыз. Һәм минем чиратта кунагым ул Ләйсән. Кил монда Ләйсән.
Лейсенне башта күреп алдыгыз инде сез, әмма тавышы гына булмады. Лейсен ул Скайтат онлайн татар теленә өйрәтү проектының оештыручыларының берсе. Һәм алар менә шундый бер конкурс уздырганнар иде, ул конкурс турында әйтеп кит әле башта. Без мин татарча сөйләшәм акциясына багышлап квиз үткәрдек. Сораулар җиңел иде, сораулар күп булмады һәм безнең җавап бирүчеләр дә күп булды. Ләкин җиңүчеләр безнең өчәү генә. Шуңа җиңүчеләр шундый һәрберсе берешәр бокс алачак, шәп бокс дип атыйбыз без аны. Һәм әйтеп китәсем килә исемнәрен. Шакурова, нижнее подчеркивание 26, Галимушка һәм Шүрәле.Z. Шуңа ишетсәгез, күрсәгез, зинһар өчен монда килегез. Миндә сорау, нәрсәләр эшләделәр алар бу конкурста җиңәр өчен инде? Без сторизда сораулар бирдек. Мәсәлән, Зарина Вильданованың «Караб» дигән җырын тыктык һәм кемнең шигыренә язылган җыр дип. Кем беренчерәк җавап бирә? Һәм анда Муса Җәлилнең җырын шулай шигырьләрен шулай куйган идек. Һәм сорадык Кәрим Тинчурин турында сорау булды. Смайллар буенча Габдулла Тукайның шигырьләрен алар таныдылар. Монда бүләктә нәрсә? Бүләктә безнең анда оюк башлар, блокнотлар, татар орнаментлы шундый нәрсә буласың әле ул? Беләзек. Тагын әз генә сюрприз булып калсын, сөенсеннәр күргәч. Оюк баш дигәч минем күңелемә тиде инде бу аяк туңып утыргач монда. Һәм син бит буш кул белән килмәдең безнең. Безнең яхшы кунаклар буш кул белән килми монда. Нәрсә синең? Һәм кемгә бирәсең син ул бүләкне? Мин бүләкне безнең 2 бушлай дәрес безнең онлайн клубта катнашыр өчен бирәм шул кешегә кем беренче әйтә, шундый сорауга җавап бирә. Урыс телендә әле ничәдер ел модага керә башлады шундый күренеш, ул тел күренеше. Ул татар телендә ул күренеш күптәннән бар инде. Шушы тел күренеше ул һөнәрләргә, профессиягә кагыла. Нинди күренеш турында мин сөйлим. Шул кем беренче җавап бирә шушы сорауга без аңарга бу сертификатны тапшырабыз. Бу сорауны алдан инде миңа Лейсән биреп куйды. Мин аңа бик тиз җавап бирдем. Шуңа күрә сез дә җиңел җавап бирерсез дип уйлыйм. Рус телендә һәм башка Авропа телләрендә күптән түгел генә башланган телдәге тенденция, татар телендә инде ул элегелектән булган әйбер. Һәм ул һөнәрләргә бәйле. Миңа калса бу бик гади. Һәм аңа безнең менә шушындый 2 дәрескә бүләк. Менә монда комментарийларда күп, менә инде яздылар Айсылу Мәзитова. Айсылу Мәзитова, феминитивлар турында сүз бара. Чөнки татар телендә күпчелек гарәп фарсы алымнарыннан алынган шундый шагыйрь, шагыйрә, галим, галимә, алар инде татар телендә бар иде. Мейнстрим булганча алар инде бездә бар иде феминитивлар. Татарлар гел модада. Татарлар гел модада. Менә ничек тиз килеп чыкты бит бу. Айсылу, без синең белән элемтәгә чыгарбыз. Мин моны менә хәзер скриншот ясап алам югалтмаска. Һәм без синең белән элемтәгә чыгарбыз. Рәхмәт Лейсән, бик зур килгәнең өчен. Рәхмәт. Безнең бабасын эзләп йөргән кеше әнә керә башлады моннан. Минем бабай күренмәдеме әле? Нәрсә? Бабай күренмәдеме әле минем? Бабаең мин аңлавымча ул тараф төркемендәге Нияз ахрысы, чөнки бик нык син аңа охшагансың. Миндә аны мөсафир машинасы бар, мин һәм шулай иттереп киләчәктән шигырьләр ярдәмендә монда күчтем. Һәм миңа табып бер-ике мөһим сүз әйтергә кирәк, һәм аннан ишетергә кирәк. Һәм шулай ук минем исемнәрне белгән кешегә, минем исемне белгән кешегә. Менә ниһаять, менә кулакшыннар бармы юкмы дип уйладык, алар бар һәм алар бик шин, алар бик яхшы кебек күренә әле. Һәм бер әбер өчен бирәбез. Әйе. Мөсафир машин нәрсә булып чыга инде бу? Мин шушы машина ярдәмендә шигырьләр укып, киләчәккә, үткәнгә сәяхәт итәм. Һәм миңа кире кайтыр өчен бабам белән сөйләшкәч, бер хикмәтле шигырь кирәк булачак. Бары хикмәтле шигырьләр белән генә мин монда сәяхәт итә алам. Шуңа күрә миңа ярдәм итсәгез, мин рәхмәтле булыр идем. Шигырь уйлап чыгарга кирәк булачак. Шигырь уйлап чыгару катлаулырак булырга мөмкин, чөнки бөтен кешеләр шигырь яза белми, әмма сез инде нинди булса шигырьләр беләсез бит инде, барыбер шуңа күрә әйдәгез. Хәзер үзегез яраткан шигырьдән ниндидер өзекләр язабыз. Менә монда безнең 61 кеше карыймы? Әмма үзләренең исемнәрен әле бер кеше дә язмады. Әйдәгез үзегезнең исемнәрегезне языйк әле. Менә мин язып җибәрәм. Һәм бер әбергә карата тагын нинди фикерләрегез бар, языгыз. Миңа калса убырлы әби дип яздылар. Монда берәр дөрестлек бармы? Беркем дә әйтә алмыйм, монда дөрестлек бармы, юкмы? Билгесезлек кенә.
дейме. Сен кошан кире кайтып китергә уйлыйсың соң? Миңа шигырь кирәк булачак. Бабайны табып, аннан мөһим сүзләр ишеткәч, аның белән сөйләшә баласым бар минем. Мин шушындагы җырларны инде киләчәктә тыңладым. Шул җырларда үскән кеше бик рәхәтләнеп, дәртләнеп биим. Ярдәм итсәләр, мин инде озакламыйча кайтып та китермен киләчәккә. Шигырь белән ярдәм кирәк булачак миңа. Ярар, аңладык. Хәзер безнең әкренләп музыкага кайтыр вакыт җиткән икән инде. Һәм каршы алыгыз сәхнәдә Корт Аяк һәм Lazy Days төркемнәре.
А мы приглашаем группу Lazy Days и споем для вас пьесу Губдовой Тукая. Başım bilen sınırsızam Şura bir şey bir saat yarım kadirli ulağaç Bir şayet bir sakat seslendirdi bir ulağaç Yedirip şu damsıdan dizliğin demesi başım Yıkan özü ezelliğe yok yanımda yıldaşım Bir vakit giden digende düştü kuzum bıkmağa Karasam bir kırkınış kadın oldurgan bakmada Kırkınış kapırayı bulandın aldın altın taraf Şu taraf bilen oldura tuzluğun saçın taraf Burada almışa durup kıkıp kınatıştı kısım Şurada yıl boyundayı başa kıraldı kısım Sıfarın urgeç taraf sikirdi dışta sıvağım Şunda o gitti tamam yıkılda kuzdan şunda o Şimdi mine krizine gittim de girdim bakama Şırılıkın akra kaldı da yakalar bakmada Ben yakımda hiç kişiden yukuldan bilen beni Sabah olga taraklı düzgüne elden beni Gülün evinde sırtlas şabından bir şabam Aşıqam birlik dışan katır kızı ısı yanam Ben zamanlı eylenen bakan idim ırtak daba Ah karaş eş su anası bir martan şaba Su anası Kuadır muhteşem Şu kabımlı kırkılmış Gizdirmişim istasam Şuramış yaşamışım şirke avulda bir vakit Su anasın kuvurga kütüreldim başı el Balda halda kırkıp davı etler era Su anası kırkınıp kızlardan kirgiyle Gidire ecalamdı kırkıda tırmışladım İyamız karışık karakan kırıp kaldım dedim Eğer kaydım elik altın taraf taptadım dedim Susadım ardım aymen bize şaptadım ilgi Sileşin ben sanı aldım tarafından enik Kurkan avasa uyun eşele eleni Yakşı kuz batısı yaşıklarına yatan kız bilen Ey eştigen kama kuz bilen Yıkıl aslında yıkına gitti yatan bir zaman Şık taşık gündürüp terezenge şiirden zaman Yine kaçınlar tırmında kuzerenen eli Bu tavır ki siskilep tırgan güzeller eli
Анда әле бер җыр бар, әмма безгә игътибарны юнәлтергә булдылар. Хәзер бу кунак менә матур итеп карап утырсын, мин аның белән сөйләшә башлаганчы сездән бер сорыйм әле. Менә бездән музыкаль эшнең инде күпме вакыты узды, яртысыннан артык узды. Кемнәр сезгә аеруча нык ошады? Кемнәрне көткән идегез? Кемнәр сезнең йөрәгегезгә май булып ятты? Кемнәрдән күңелең кайтты? Уялмыйча, курыкмыйча бөтенесен язып барыгыз. Минем иң көткән музыкантларымнан берсе мөгаен ул Ятмас Дусай булгандыр. Аннары Амаш һәм Тараф төркемнәре. Ярар, таныштыра башларга вакыт. Бу кешенең исеме Айзат. Мин бит әйткән идем, сез мине ишетмәдегез. Мин әйткән идем, мин сәер һәм кызыклы кешеләр белән сөйләшәчәкмен дип. Кызыклы кешеләр булды, менә сәер кешеләргә дә чират җитте. Рәхмәт. Нәрсәгә мин аны сәер дип әйтәм? Чөнки менә 2021 елда кемгә кирәк инде рун язуларын өйрәнергә дип сорар иде, мәсәлән, карап утырган кеше. Монда Айзат әзрәк кенә тешләрен кыса башлады инде, усалланып. Бу кеше безнең шунда утырып торсын инде, ул туңган ахрысы, шуңа күрә аңа сүз әйтмәгән дияр. Бу кеше безнең Айзат. Һәм ул хаттат, русча әйтсәк, каллиграф, һәм ул гарәп рун язуларын каллиграфия стилендә матур итеп язучы кешеләрнең берсе. Һәм иң төп, иң беренче мине кызыксындырган сорау, нәрсәгә рун язуларын өйрәнә башларга булдың син, Айзат? Мин инде рун язуларын ник өйрәндем дигәндә, ул бит беренче чиратта безнең тарихыбыз, борынгы тарихыбыз һәм безнең үз билгеләүнең иң төп өлеше дип күз алыйм мин. Инде икенче сәбәп ул ничектер менә үземнең иҗатымны байыту. Менә шул сәбәпләрдән чыгып мин рун имласын өйрәндем. Тик мен 21 елда түгел, 20-дә өйрәндем, шуңа 20-дә күрәсез ул кирәк булгандыр, инде 21-дә һич шиксез дә кирәк. Яхшы. Син бит инде ясыйсың инде әйберләр име? Язасың. Ул картиналар кайда саклана һәм аларны кайда карап була? Хәзерге вакытта картиналарны Тукай музейында карап була. Анда 5 картинам бар минем, бер атна калды. Менә шул bir atna içinde Tokay Müzeyine barıp kararga yetişigiz. Andan soň kayda bulur, benim ide bulur. Men bilen tanışıp, men konakka kelip bula dip oylaym men. Bula indi bula. Tagın kimlerning hizmetleri, kimlerning kartinalary bar anda? Sen özüň karap çykdynmy? Näse siňe aýruşa kızykly tuyuldy anda tagın? Iň kızykly indi benim öz kartinalarym tuyuldy. Andan soň anda menä Nazimning kartinasy bar ya. Usal. Nazim ol usal, hammaga tava eli bizning şıgır jasaýşak. Sen şıgır tababız da jiberabız ýa-mi? Nazim usal ol mында, ul bizning bilen birge. Usal, nişik senin halleri? Yarar, anladık bugay. Anladık. Anladım. Sen bit eli bizning İstanbul'da bilim alasın. Eli haban davam ite senin bilim aluğun. Mina meselen bir kızıklı nişik ukurga kirirge ondy yöneliş boyunca. Sen nindi fenlerden imtihanlar birdin, kotlawly buldymy? Nişik İstanbul'da ukurga? Mina kalsa bu yaş sümürlerge de bir kızıklı. Min İstanbul'da indimne 4 yıl okuyum. Sanat tarihi boyunca okuyum. Rusça indi bu искусствоведение була. Hem nişik okurga kirge men özüm şahsen grant tutup kirdim. Yani grantga заявка berdim, anda türlü dokumentlar falanlar tuturdum. Hem mene otup şulay okuyum indi. Mene 4 yıl buldu. Tağın da devam ettim elde okunu. Türk dilini nişik öğrendin sen? Bir yıl Türk dili kursları baranda. Mene bir yıl boyu Türk dili öğrendim indi şunda kurslarda. Ol okuğa kadar bula hele kurslar. Onları mene Ayzatның işlerini ul Tokay Müzeyinde көрüp bula deydi. Hem şulay oğanın Instagram bitinde de көрüp bula bitinde değil mi? Mında şu kadar muzika katı benim нәрсе сөйләгәнем ишетеләме? Mında yazıгыз әле. Hem Ayzatның нәрсе сөйләгәнен ишетеләме? Ayzatның işlerini Instagramda табып була. Hem мен бит әйттем, безнең яхшы кунаклар буш кул белән килми дип. Начарлар да буш кул белән килмидер инде тик. Буш кул белән килмәгәннәре тагында яхшырак булып чыга инде. Менә мин шәп җөмлә төзедем, искиткеч. Ayzat. Instagram ayzat.minhaji. Әйдә, хәзер нәрсә бүләк итәсең син? Башта нинди бүләк икәнен әйт, аннары сорауны әйтерсең. Demek, benim бүләк
So'rovima diri javob bergan kishiga men runlarda tilasa narsa ustunda ul kishining ismin ya anda ul kishi narsa tilasa shuni yozam. Shulay. Bu bir-birini yoza olasыңmы? Iyi. Bütün narsani yoza olam. İyi. İyi, kishi narsa tilasa shuni yozib beram kishiga. Любой material, любой narsa ustunda. Run yozuunda motor etib mingga qolsa bu eskirtkich bo'lak bu shlay hatto hali Oyzatning ul bit Tatar kitobi yurtida bo'ldi seningmi? Narsa bo'ldi hali sening onda darslar? Не bo'ldi. Master-klass deb aytib bo'layinda uni. Ustaxona anda endi ustaxonada qatnashuvchilar bilan birga biz kinderda endi kalligrafiya yasadik, lavha yasadik. Mana shulayroq. Әлі бәлки бүтінлей нәрсе турында сүз барған аңламаушы кішілер бардыр. Ондайлар болса, сіз кіріп қарағыз Инстаграмына. Ойзатның ой ескерткіш матур кішілер, һәм ол сізге оны ясап берешек. Менә шу сұрауларына дұрыс жауап берген кішіге. Әйді. Демек, сұрау шушынды. Бұрынғы түрки рун харфләре белән язылған 3 төп истәлек ташының исемен әйтегез һәм алар нинди елларда куелган. Менә 3 истәлек ташы нинди елларда куелган. Менә шул сорау минем. Мен күрсәтә. Бабамның кая икәнен күрсәтә. Бар, бабаңны эзләп кил әле. Бар. Бар, бабаңны эзләп кил. Бу котлаулырак сорау кебек тоелды миңа. Мин менә 2 шундый истәлекне беләм, өченчесен белмим. Димәк, рун язуларында язылган иң борынгы 3 истәлекне исемнәрен һәм ничәнче елларда язылган икәнен менә монда комментарийга язып җибәрәсез. Һәм шул кешегә Ойзат үзе рун, теләсә гарәп графикасы белән теләгән язуны я толстовкагызга, я кагаз битенә, я битегезгә куәтлисез, шунда язып бирәчәк һәм бу гомерлек истәлек, аеруча толстовкага язсагыз. Менә монда рәхмәт сезгә, сез исемнәрегезне яза башладыгыз, ниһаять. Тагын, әйе. Уже менә җавап килә бит, ул җавап килә. Әйе, менә инде эзли башладылар сине. Исемнәрегезне яза башладыгыз. Юк, бу шундый пранк булды. Шуңа күрә язабыз, Ойзатка беркем дә җавап бирмәде. Моңа алай тиз генә җавап биреп буладыр дип уйлам мин. Әйтегез, үзегезнең кайсы яклардан икәнегезне языгыз әле анда музыкантлар әзерләнгән арада. Мин үзем Балташтан, әмма мин Арчаны бик яратам, менә ничектер шулай килеп чыкты. Мин Казан авылыннан. Ничек оригиналь. Мин Балташ районы Куныр авылыннан булам. Сез кайлардан? Монда шул кадәр соң килә комментарийлар, һәм мин аңламыйм кайчан нәрсә ничек икәнен. Менә Самарадан. Мин монда күпчелек кеше Татарстаннан карыйдыр дип уйлаган идем, монда менә чит регионнардан да кешеләр бар икән. Нурлат, шәп. Монда кайсы музыкантларны көтәсез һәм кайсыларын сагындыгыз дигән сорауга монда усал дип яздылар һәм миндә сезнең белән иптәшләр, без Ойзат белән икебез дә сезнең белән. Һәм усал чыгыш ясый башлаганда без инде монда булмаячакбыз, без инде шулай әзерләнәбез, мораль әзерләнәбез усалның чыгышына, чөнки усалның чыгышларыннан соң муен да урта, баш та урта һәм әзрәкне. Нәрсә уртамы, мин үземне бәхетле. Мин бик бәхетле хис итәм, әмма мин инде 23 яшь, шуңа күрә мин сәбәтлек какшый башлаган, шуңа күрә үземне бераз авыррак хис итәм усалның чыгышларыннан соң. Тагын Мин гомумән үземне котлык. Октаныштан, Балташтан сәлам Лейсән, Бөгелмә Канада, Әлимә Канададан. Тагын кемнәр? Санкт-Петербург, Октаныш, Зекам инде җырлады дигән. Ничек сезгә Зекам ошадымы? Ул канат һәм иттифак дигәннәр монда. Уйлаган идем мин. Ул теге төркиләрдә камнар булган бит инде. Камлау дигән нәрсәне ишеткән барма синең? Һәм шуңа теге Зекам дип алган дип уйлаган идем. Әшинлыкта ул Камилнең кыскартылмасы гына булып чыкты. Әйе, бик гади. Әйе, менә Ойзаттар. Сез әйдәгез яза торыгыз, кайдан сез нәрсәләр белән шөгыльләнәсез һәм ул арада без күчәбез яңадан музыка һәм хәзер безнең Гауга төркеме һәм Лилия Хайруллина каршы алабыз. Блогер.
Mina grifrim al meni al kollarıma barmaklarım men yarattan sen qabilg'anna Men o grifrut aç meni aç kollarında uçtu bende men yaratam sen irkelegenni Mina grifrim al meni al kollarıma barmaklarım men yarattam sen qabilg'anna Men o grifrut aç meni aç kollarında uçtu bende men yaratam sen irkelegenni hop meni hop dider meni delesingam hop meni hop şeşrep meni irimenge Mina grifrim isminiz ak düşlerim taş bıçaklar men yarattam tın sulağanına Men o grifrut yok meni yok irimlerin redim bilen men yaratam sen sevamg'anni hop meni hop dider meni delesingam hop meni hop şeşrep meni irimenge hop meni hop dider meni delesingam hop meni hop şeşrep meni Rahmet. Zo'r rahmat billah. Alırına aldı şanlı söyle Türüyle türü mamın kılıklar Riza ölürde gitti mühabbet Dingistibine Alırına aldı şanlı söyle Türüyle türü mamın kılıklar Riza ölürde gitti mühabbet Dingistibine Sağ bul bekken
birge Gitti mühabbet Günün üstüne Ahirette Gel yanıma, gel yanıma, gel
kil yanıma benim adama kil yanıma kil yanıma kil yanıma benim adama kil yanıma kil yanıma kil yanıma Onda халык янда янгын чыкты, ахырсы халык янды булганда алай кычкыруларына игътибар итсәң, һәм монда менә шундый сораулар бар. Бу җыр грейпфрут турында диләрме? Менә мин нәрсә дип җавап бирдем. Бу җырда грейпфрут турында сүз бара, әмма грейпфрут артында нәрсә икән һәр кеше үзе уйлап чыгарып бетерә. Һәр кеше үзенең бузыклыгы буенча уйлап бетерә. Һәр кеше үзенең бузыклыгы буенча уйлап бетерә ди. Монда әле берәү язган Оскар ялкаулана җырларга дигән, ярар без моны әйтербез аннары Оскарга ялкауламасын дип, без моны исәптә тутырбыз. Яндырды сәхнәне дигәннәр, бу Искәндәр турында сүз барадыр инде. Мин бу малайны кайтарып җибәрергә ысул таптым. Шигырь укырга кирәк аны кайтарыр өчен. Мин инде нинди шигырь укырга да икәнен беләм. Үземнекен укырмын, чөнки башкаларныкын хәтерләм. Аңарчы безнең монда минем янда кунакта Булат Шәйми, карагыз ничек матур итеп утырды ул. Булат, кем син? Мин Булат Шәйми, мин Саба районында туып үскән влогер, музыкант, телләр белгән. Ничек шундый зәвыклы яңгырый, влогер, музыкант. Әйдә, киңрәк итеп сөйлә. Безнең тараф төркеме бар, һәм шулай ук мин телләрне өйрәнәм, телләр турында видеолар төшерергә яратам. Гомумән, шул Алманиядә укыдым менә ярты ел, хәзер инде biraz биргә уңрашрак кайттым. Яра, Алманиядә яшәгәндә, яшәдең дип әйтик инде күпмедер вакыт. Син анда татарлар белән аралаштыңмы, бар идеме анда татарлар? Әлбәттә, мин кайсы гына шәһәргә барсам да, миннән дә көләч йөз белән үзләренә кунакка кабул итеп алдылар татарлар. Һәм алар шундый көләч йөзле һәм кунакчыл булдылар. Нәрсә әйтим? Менә аеруча истә калган берәр кемнәр белән күрештең син? Кемнәр белән күрешүне аерып әйтер идең? Мәсәлән, мин Берлинга баргач, анда Тимурларда булдым, Лилияләрдә булдым. Тимурның гаиләсе шулай кызыклы гаилә. Алар барысы да камил сөйләшәләр татарча. Шуны әйтеп китәсе килә, аларның кечкенә кызлары бар, үсеп килә хәзер. Һәм ул татар телендә сөйләшеп үсә. Әмма шул вакытта хәзер ул балалар бакчасына йөри башлады һәм ул алман телендә өйрәнеп килә. Шулай итеп ул ике телдә сөйләшеп үсә инде. Шундый Белинков. Искиткеч. Ярар, синең Алманиядә яшәүең һәм анда татарлар белән күрешүең бер хәл. Син бит әле YouTube'та популяр влогер булырга җыенучы кеше дип әйтергә була, чөнки син башка төрки милләттән булган кешеләр белән үз телләрендә аралашу, тәҗрибәсен эшләп караган кеше ниндирәк әйбер ул? YouTube'та күп кенә видеолар бар, теге бер тел гаиләсеннән булган
телләрне чагыштыра торган видеолар. Һәм безнең бит инде татар теле төрки телләр гаиләсенә кергәч, ул инде башка төрки телләргә дә охшаш. Мәсәлән, казак теле ул шунда иң якын төрки телләрнең берсе татар теленә. Һәм без бер казак танышым белән шунда видео төшердек тә, ул бик популяр булып китте. Аны бик күп кеше карады инде YouTube'та. Шуны әйтеп китәс килә. Ну, нинди нәтиҗәгә килдең син? Кайсы телләр, татар теле кайсы тел белән иң яхшысы аңлаша синең тәҗрибәңнән чыгып? Ну, әлбәттә, башкорт теле инде безнең аермалар юк та диярлек әлбәттә аны әйтеп торасы юк. Булай, ногай теле, казак теле, үзбәк теле, яхшы аңлашабыз, кыргыз теле, каракалпак кебек телләр, комык телләре менә шул. Бәлки күргәнегез юктыр, күргәнегез булмаса, Булатның YouTube каналына Булат Шәйми дип эзлисез дә кирип карыйсыз, анда төрки тел милләттәге кешеләр белән сөйләшүләр генә түгел, төрле җырларга каверлар да бар, ул Кулел Дауни һәм Тараф төркеме бар. Һәм Булатның бит әле бүләк алып килде, һәм аның соравы бар. Әйдә. Мин менә шундый туштамга алып килдем, Берлиннән кайткан туштамга бу. Һәм әгәр дә сез әлеге сорауга дөрес җавап бирсәгез, мин ул туштамганы сезгә бирермен. Сорау мондай. Тараф төркеме ничәнче елда барлыкка килгән? Язгызчы. Безнең сорау Тараф төркеме ничәнче елда барлыкка килгән? Бик гади сорау. Һәм менә шу туштамга бүләккә. Рәдиф буламы дип сорадылар. Рәдиф була һәм алар инде җырлый башладылар һәм хәзер сез аларны күрерсез. Кайнар төркеме һәм Нурзидә Вәлиуллина каршы алыгыз. Бер сүзең ялган. Таптыныш шул кадәр, таптыныш үткән халыш, таптыныш яралды тәм тәшләде, дәш синче буян, агыла кан, агыла сыгыла елама. Башта булзыма, башта булгазыма, гәрмә гашыратма, кайтма, сынлама, күлмәкне кашырма, ул үзе бик гаепле, йөрмәтенлә утыр иде кызга иде кара. Таптыныш исеңдә кызыл таптыныш, һәр бер сүзең ялган. Vəhdələr, yırtıq havaslar, Qaliya banu sılığa sönən yıldızlar, Rəddə bir şərəxız, Uzəvi qaşıq avacım, Qavuzda girdi başkən, Badbal divan qoyədidən, Təptiniş şul qədər, Təptiniş qanış qış, Təptiniş yaraldıdən, Düş qara fotoların, Qarada dışların, Baxır bara kəşə qarib, Amsı şola yaşı, Киләсе җырның исеме Көнәтенә. Ул башын сәккән тавышлар турында. Безне башка эш кузгатып булмый инде, әйме? Сүгенсәң генә сиздерәбез. Fevral tamam, başlar ağardı, Medhiyeler üzeri uğuldu, Yana xeyblar, çerekler şirildi,
Yolsuzluk ne özgerdi Könetine yeri tramvaylar Könetine tığını aşılar Könetine zangıldı telefonlar Könetine yeri tramvaylar Könetine tığını aşılar Könetine zangıldı telefonlar Telefonlar Kalmaksın haşet tügel Katı bulmayı tavuştan Kimdir kulumsuz alğa aşkına Kimdir kulumsuza Könetine yeri tramvaylar Könetine tığını aşılar Könetine zıngıldı telefonlar Könetine tığlı tramvaylar Könetine tığını aşılar Könetine zıngıldı telefonlar Telefonlar Келесі соңғы жыр үшін біз екі кішіге рахметліміз. Бірсе анан 100 татар биюін жазған еді. Сіз білесіз, 100 татар жыры бар екен, о 100 татар бию бар екен. 5 бию ғана түгіл. Екіншісі Нұрбек Батулаға. Кімбізіне ұята Кімбізіне ұята Кімбізіне ұята сағышны тарата Жәмәға керек бізге қарата Бигірек тіліпшен нәрсе ішітсе Жүнін тұрыдағы бәттер сата Әр секунд, әр минут мен ұлығайам Кішкі япрақлар көбек сарғайам Алар деплары көбек ғайшаям Қашан көңлімде мен әлі де шаян Таңғасын мина шу қадар шанмау Бізлердің түзілді екі шатыр тау Анан үстімнен тәғіреп қарасам Бұлар дүния шоқырдық сақырдау Әне Ирақтан келе қақырман Аны ұятып тігі кейдағы заман Мінім ұлындағы Нış oturam, mındı ideal yanında minadan Başa etmekten bir tefi bekar Basında bitmesin ön şeker sizden kolunda Dıgırmenler dıptıra utıra kıyametka kadar Kım durunda batırı durunda Millet perverli kanın kanında Bu büyük yiyik arkan karanında Birinşiler arasında ol bin birinşi Uğramda örü tamşılarının yığıntısı Arkasında Borunғы sizlerge haydan Kılgali işatında Hamd şükür ve sifat ulahada Malkam tevizi o ağul istemada Malkam zaribile nuri kulahada Anam batiz jule balbalda kimti Anamsın anam dosta Muhammada Peygamber al-bardi dizi ol asmada Namnav nefsi mendiri bil ahmada Anam uzi telimdere uzi imdi Anamsın avesidik sabiqat Bakışından varıdı budi goyar Ya ulmega khazikala godi gorgar Anamsın emarda da budi binti Kıbızne uyata savaşne darada Kıbızne uyata savaşne Da kıbızne uyata savaşne Darada kıbızne uyata Kıbızne uyata savaşne Darada kıbızne uyata savaşne Darada kıbızne Da savaşne barada Kıbızne uyata Kıbızne uyata Kıbızne uyata Kıbızne uyata Kıbızne uyata Kıbızne uyata savaşne Darada
Ikimizni uyakta sağışını tarata 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 İkimizni uyakta Rahmet. Bizning minamda aligina Bulat Shaymi bergan so'rovga durust javob beruvchi topildi. Ham u bizning Hakim G'izatulin Ayye taraf turkumi 2018-yilda uyusha qo'rqma Bulat men skrinshot yasab oldim. Ham men uni olg'a taba ko'rsatishakman. Tak, xoliq в шоке deganlar. Bunda kimdan в шоке? Radifning qishqirganlaridanmi bu? Nomina kimga narsa shu endi butun kishining o'zining shunday so'ylovlari. Ayye bobosini izlab yurdi, topa oldingmi? Men babayını tapdım. O menga şunday o'g'it nasihat berdi. O'zingizning zamoningizning bütün dardin, bütün darmonini sig'ib yashagiz, ham tuyib yashagiz dedi. Shunga ko'ra menga o'zimning kelajakka kiri qaytarga kerak. Yordam etsang bir shigiring bilan men tezroq oshig'im qaytarga kerak edi. To'xta, hozir men buni tag'in bir qat qabatlab qo'yim. Hozirgi o'zingizning turmushingizning bütün mumkinligini qo'llanib yasharga iyi bitimi? Menga qolsa bek oltin g'ibara bu shunga ko'ra buni esda qoldirga kerak. To'xta, oshiqma sen bizning bo'lak quloqshinlarni berga tegish eding. Qaysi javob durust edi? Qaysisi shodi senga? Menga yangi tatar virusi degan javob o'shadi, chunki men o'zim bir kishilarni shulay pap etib, yangi millilik virusi taratib berim kishilarga shunday. Tatar virusi hammalarga pap etib, ularni milliylashtirdim bugun. Menga bugun bek o'shadi. Demak, bu bizning bir kishilar orasida yurib, ularga qo'g'ilib, ularni o'bib, ularda millilik o'pmasanda bo'laydi endi bunday situatsiyada no yarar. Kishilarga qo'g'ilib, ularda millilik darajasini orttirib yurgan kishi bu. Tog'im bir eskartam, repost yasaymiz bu translyatsiyaga, ham like'lar jiyamiz shu kishiga futbolka bo'lib. Shin Tatar kim ol degan so'rovga javob izlaymiz. U kishiga Shin Tatar proyektina bilet bo'la 19-mayga ham Oyzatning so'rovi Ron yozuvlarindagi eng birinchi 3 istalik hamolarning yili. Sizga Oyzat motor etib yozib berashak, Ron yoki qarab yozuvi bilan sizlagan yerga. Ham sog' bo'l Niyaz, sog' bo'l, bar, kit, bar. Anda bizning jırlay boshladilar. Bizning eng kutilgan qo'noq kim edi deb o'ylaysiz? Ol Usal ham Keyru. Hozir ular chiqish yasayashaqlar. Аңар shu men endi sizning bilan sog'lasham, chunki Usaldan so'ng yangadan men bunda chiqib turmam. Endi rahmat yozganingiz uchun, rahmat javoblaringiz uchun bütün aybirini men screenshot yasab oldim. Ham men jinguvchilar bilan ilimtaga chiqashaqman. Men bo'lmasam boshqa kishi. Eshitasiz, randa Keyru bilan Usal endi qutira boshladilar. Ulardan so'ng Aygel bo'lashaq, shunga ko'ra bir qo'yada ketmaymiz, boribizda munda qolamiz. Rahmat bo'lganingiz uchun, bu qiyinliklar orqasida da mening bilan qolganingiz uchun, sizning bilan go'zal edi. Keyru, Usal, sog' bo'ling'iz. Bir qo'lni iska. Nishu xallar. Ya! Radif. Mouse music. Все, бек зор рахмет. Танышчылар. Ye. Wow. Siz shunday es. Ye. Keligiz yaqinroq. Yaqinroq keligiz aya. Kim tatarcha сөйләшә bir qılmızga.
Кем урысша сөйлешек? Кто разговаривает на русском? Йоу. Хәзер 25 минуттан әзер булыр. Яки 30 минуттан. Яки 1 сәгатьтән. 1 сәгать көтәсезме? 1 сәгать кыздырыйммы сезне? Татар ите әзерме? Татар ите әзерме? Кем татар ите? Кем бары тик ит? Ja. Mas music. Barabanlar. Ramiz. Üzüldüm ettiba seyahat. Biri de sak bulu məslihət. Canıma istep koy jarahat. Yolcu buldu para dodak surət. Risvay insaniyet ve bəxət təbəğət. Var bir qədəm və xışqat dinliyət. Devletin işe barası kalır işvet. Ağzı cakaya zalim cumhuriyet. Baş ailiyet şeşe barı dəhşət. Yasalma azar hem yazıqda gündər. Buzulması nəcə, sanılması nər. Kəmdə bunlar qabulet, yeterətlər. Güzəlləri resmine meşacirət. İstəbər cebəllər, yılmayan özürlər. Madırla qabatlayıp yatadıqdır. Yatadık manlarına barı dekullər. Yo, hazır mısınız? Masi. Haydi başlayalım. Ay! Sikir! Jellenme ayaklarda! Vakit çıkıp etmeyip dersege Harakat silkidagi narsadir Kerak shun buluğun qo'noqqa kelganda Shistaga luz ye pishroq nay tezingda Yaratmish dard qilasi bo'lganda arada Kim tuli shul bidan endi istiralar bor O'zgarirga keldik bu sahnaga Asin jilisi meni takirladilar Sirida kundan yurada har kun kerak Men adımları süpüstüren İşler qiyas Sizda ham ko'radi loshi iska kunlarida Qullarga tizg'irda Bana buldağım yıldızlar Mena iyat Deyishadi shidiyat Deyilgao birdi uzaqda gashig'asan Boshda tirisi qolg'undir sag'at Bakkanlari sinan kelib shig'ir Baknakda Azizg'ay baxshirlaqlari Tatar tilini artishlar gibi Anlamadı biz Stali jiddiy Yirib berilgan yo'llari Qiyriqqa o'tirib borishilarga qarab Shu bo'lirga tez juftlikda inatdik biz Shu bo'lirga tez juftlikda inatdik Münesimamdır Sağ qirish qo'zg'atilgan idarak Münesimamdır Hoşum gören bir üstümde dürüstlüğüne sevadiğine Uğuzlarım keseler koşanlığı Benim başıma taktikte şir aslında Ama dikkat baştan olmayama bir dakika atarsa bu kabinde Ama sizin varla birinin sikir Senin sinirsiye Barım uzun nesiye Ağzım rakini göremini Bildi bir rakip ve seni katebik O benim kalan bir teknedik Bir de ortamı sikir Yönetik ve seni gönder sana çeker Sana ödedik amanını birine Kafaları büyüklük mirası barikatlardır Bir bayradan taşır Kızı kızı parladar Arasında aldağız Sizlere kalırsın eğer Ağzını açmasa Başı göremiyordu sınırları Sizlerse bakırlar Usta Aşkı bekire diye benim sözüm Baş bir yine senin diğerleri Bu yaşın terbiyesi ne?
Hatırım! 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 Yeah! Yeah, bir қолны өске. Кейру. Кейру үшін тауыш. Рахмет. Уса үшін тауыш. Ready? Ranis! Bu yigit qızdыра. Mouse music. Bizning qizlar ut. Bizning yigitlar ut. Bizning tug'an til ut. Biz bunda birinchi suratga aylangan kishi. Qazon minus kompda qarayon ko'rsatar kishi. Siz tumading oltin qopshiq bilan. Oni izlab kerak tiran kirgan. Shahardan mugagan bor ampor qushlar ko'tarasga. Bot qaradim sanalgan bizning bayasi bor oqshasi bosh roq. Yozam yermayasa qo'shma qo'shsam shapris rap. Qonunlarga kishiga bermasga degan. Zamanda yetgan. Chunki so'ranlarga harakatda bundan qarab yoqlarga yashin yetgan oqlan kirgan. Uram hali bosin kerak Tiyatlarga. Sen tumading oltin qopshiq bilan. Mana senga kerak qosib chiqar. Birga dagari demir arba. Minuslim halim tabab. Ya Rabbi sevamından. Yukarı dizlikte bin uğran boylap uşam. Başına düşüge başım yandı gövdesi karan. Ver kolda beleş ver, kolda sütlü şey. Mına susula min Gönlümde utkene. Yüksek düşüp kalmış, umurtla bağadası sığınşı. Aşı eyle giderim maçı. Bugün benim günüm. Hem sulay minim her günüm. Allah dostum. Eklerken kula kalmadığını. İni şarkı yakma. Tukta karama arka. Yavuz eller sikirmekşi. Lekin dikleken kapla. Nasıl var? Ben şulay bulgaşı var. Hem dünya yollar. Sakın şuna Gel. Dom. Şuna Kur'an'ın Allah'a bak. Benim köpek seni şartlara sandı. Benim köpek seni kapkara sandı. Senin bakalım bir az. Degeri gimer arba. Ginesim halin tabak. Yaramı sevamında. Bizning yigitlar ut. 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 Sizdiki. Ya. Nişi haller. Tağın. İyinde etirsin tağın. Soңғы трек. Hem Şallı'dan келген kişiler için. Min smersheni furgov kурит, пойду на соферинат, дорогим фалшивым парад, центр бросает спинат, хамам чупа. Min smersheni furgov kурит, пойду на соферинат, дорогим фалшивым парад, центр бросает спинат. Elbette vaka döndürün, elbette vaka döndürün, elbette vaka döndürün.
Vakit ötün, vakit hazır başladı. Vakit ötün hepsini etme. Vakit dişaplar üstüne taşlar etme. Hey, 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 hey. Bak, 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 bak. Uzaklar, uzaklar, hazırlar. Bak, bak, gidip çıkıp. Berbukanan, sinanı Türkiye takla. Kırmasın deyince, bana takip, takip, takip. Hey, hazırlar bir süpürge. Haydi hadi fikirimiz. Vakit hadi başladı. Vakit hazır başladı. Vakit hazır başladı. Hey, 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 hey. Udrabas. 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 Udrabas idanga. Udrabas. Akazem. Haydi. Rahmet. Rahmet, one love. Радив Кашапов. Ранис. Кейру. Масс Мюзик. Rahmet.
Раз, раз, раз. У меня плейбэк нет. Раз, два, три. И меня добавь. Плейбэк убавь. Раз, меня добавь. Раз, два. Еще добавь меня. В 2 раза. Раз, два, все. Буш, ваш, буш, вся, 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 буш, ваш, буш, Меня жизнь непростая, я шагаю с берег, я шагаю с кошаков. Буш, ваш, буш, вся, буш, ваш, буш, вся, буш, ваш, буш, вся, буш, ваш, буша, 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 ваш, буша, 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 ваш, буша, 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 ваш, буша, 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 ваш.
Rəhmət dostlar. Rəhmət dostlar. Плейбэк пониже.
Ишек ота она буласына, кода бота буйсына. Тудыра, үстере, сындыра, кодыра, буй сындыра, сындыра. Бой, сындыра, сындыра. Бой, сындыра. Bir gün birau sınmay, batmay, buy sınmay. Kamul, tanul, turra, tulla, yonga dilim, yonga bilim, yonga ilim, yonga kevsesiz, siniresi. Utlu budaklar, üsip kuşaklar, sine ona huş, ona min, yonga ut, odam huş. Min uzim ut, uşam iska dünya üstünden, iska dünya bide uzıp gider şiir yüzünden. Kara kulega, min yonga irte, min tuarmın irtege. Yana canımını yoramsın. Men sındırmayım, bu sındırmayım, yanam yandıram. Yana canım, yaman yaram. Sındırmayım, bu sınmayım, yanam yandıram. Uğuz damarlarım kokır topraklarga udeler. Damarını kölitsen yine kuşta yaşalasın diyeler. Yanar uşak, şişko, şomyat kanat. Yandır par kanatını, ul kanay. Yakın olsanmay, buysanmay. Gökem ule ne udige. Yakın o tuğa irdege. Gökem sol yasak işike, sol kurku bir işike. Tik yanıp etken üye yasak gerekmeyedi. Beşerik bir şık dişik kurku yadık olar. Düşüp gide bolar. Ukanay, yakın olsanmay, buysanmay. Gökem uşak uyana, ubıra, ubıge, ulene, udege, tuğa irdege. Gökem ulan, gökem tuğa irdege. Рахмәт, бик зур дуслар. Мине колагыма бирегез әле, пожалуйста, күбрәк. Ой, bütün biten bu, bütün nesiden bu, bütün nesiden bu. Ay, bütün biten bu, bütün nesiden bu, bütün nesiden bu. Ay, bütün biten bu, bütün nesiden bu, bütün nesiden bu. Ay, bütün biten bu, bütün nesiden bu, bütün nesiden bu. Bir нәрсә дә синнән кирәкмәй, йөрәктән bir нәрсә булган, bir нәрсә булган. Bir нәрсә дә синнән кирәкмәй, йөрәктән bir нәрсә булган, bir нәрсә булган. Кыска ара, кыска шара, күпме тора, очарга утыра. Кыска ара, кыска
Жара, күмітіра, ұшарға, нутыра, білесі келмейсің кім Просто аузымны яптаслы күн, просто күлдерімні емді юғал Бұсынды ұзал, музыка үркінімді ұрын көп кім ұлсаң да қол Тұшында кірпіш, ішті ғалам, ода әрібәз Күсін білем, білесі келмейсің кім Білесі келмейсің кім Ой, түн битін бұ Түнлесі түн бұ Түнлесі түн бұ Ой, түн битін бұ Түнлесі түн бұ Түнлесі түн бұ Білесі келмейсің қоясың Мен өзіңнен бізді ұян Менің дүниеда, мен қоям треки Білесі бола аласың, сен ұлтағы шын навеки Менің дүниеда, музыка навсегда Менің дүниеда, музыка навсегда Менің дүниеда, музыка навсегда Менің дүниеда Қысқа ора, қысқа жара Күмітіра, ұшарға, нутыра Қысқа ора, қысқа жара Күмітіра, ұшарға, нутыра DJ қыздыра қолы қоқыра суыр жанымны андыр отыр қора дыра Міне бәріп кіріп жүрдігіне Ғана туса шымырлық туса қолы қатыла қойны қуба нәрсе бұл хава Или лава Өзім елтыры барутқа тоба Түн битін бұ Түнесі түн бұ Түнесі түн бұ Түн битін бұ Түнесі түн бұ Түнесі түн бұ Рахмет. Yüreğimden yolgan iyesi Yolgan dolap urlap Oğan onun urlap dolap Çitligimden tanıp güleyesi Basıp yeri tünler buya İden buylap Kutu baba Şitligim boş, soğuk hoş Min döngü koş Sen ertängi nur sen Biren ötesin ene Min seni unuturman Mene Koşamşam min, yolğışam min, sotaşam min, seyir düş min, qora soğuş min, düngü şum min, düngü, min seni yaratırman, məngə. Utqunlarga botqan ko'pir Yo'qoy iki yetim qiya Boshimda tuzata xatir U unutush istasyon qo'yar Ko'zdan tomchi o'tganlarim Tizdan men seni unuturman bag'rim Shitligim bo'sh sovuq xush men tungi qush sen yerdangi nur sen diran o'tasan
Пока урам малайлары икілі қапшықлары қырғыз сұраларын шеше урамда суғышы Пока енсіз зиратлары атсыз аталары ішіп бесіріп бір-бірсін түріп қойманланы жүлер Башларында аудашы пока кәбәхәт қортлашлар илерін тұздырып бітіріп бұтыралар биік тәрәзелерінен түкіріп Біз нешлейбіз қызым біз аларны күтібіз үйде қойтсын арғына кіріп жөнішіргенлер қойтсын арғына кіріп жөнішіргенлер қойтсын арғына Нашар молай Юғылыңы, нашар молай Қолымда кім қоны, нашар молай Юғылыңы, нашар молай Қолымда кім қоны Оқырғаш ғаскерлерін ұлымны ғытып тұта Уйнай, бәре, сула, ота Менен бүйік бұйын қызыл мұйын әлен енді Уйын ұлым әлен енді суғышта Бәре, ота, шыл шашлы оғай Білеш моңғай ұлым, симул, нәрсе шлю Бәре, сула, ота Келелі олым, сөйлелі олым, нешләп бішрақ қолым, нешік мене бұл қолым Бәре, сула, ота, әйді сөйлелі олым, нешләп бішрақ қолым, нешләп қолыңда тағын Қуан, айтылы бәқірім сені күдірған үшін жонымны кім олар білем, өзім оқырсы кім Шайтан, нашар молай, юғылыңы, нашар молай Қолымда кім қоны, нашар молай 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 Юғылыңы, нашар молай Тирәнеді диңгізі біз үзішіп езіп шықты қонаныя Әненде нуанс білән долойды шылымы еліліп біз секірдік тоңа бірге Деке йордан шықма судан Бұл ұфықтан құяш қаны ағып тұрайды Әр кеше біз қорап тұрайды Көңі сықланып ирақтан Қияланайдық бір күн қуып жетіп деңді шетін көрбіз деп бұғыләмне тұйықтан Шықсақ судан, нәрсе бұлар Шықсақ судан, нәрсе бұлар Шықсақ судан Ұфық yüzü бышақ ұшы Кеселәсің соқ бұл ұшып жетсең Ол елдірап тұра Әттейсің кесіп ойыра Ходан соны гәудәден жоны Ходан соны гәудәден жоны Ходан соны Құр жерге Дұлқын ташлап кеткенбізні біз таңда Олмайша тезірек ұшқан бұл суыны біткен көгі бізге Неясың құяш қылғынан қорып тұрған біз Ел бойы бірде қорамайша көзге Әненде хис көлек еді бізге Кезелінде біз қошып тұзып біттік біз тұншығып Бұттапы сне көкне бұздық Яңғыр болып яудың тез-тез яшын болып Сені атылып стрелою вниз Боттың суда Құяш нұры ұшық Кеселесің соқ бұл ұшып
Jetseng o yol traktör Ettiysen düşsün ayır Günden günü minne seni Havadan sonu gövdeden canlı 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 Rahmet. Nişik tibe, nişik yürek tibe Biyat, biyat, a muzikası şan İyat, iyat, helal, iyat, elle ki Telle, elle, nindi muzika Biyat bu, batış kış biyat bu Elle nindi boğaz, boğaz Sinde kırıp sıkırı boğaz Elle nindi boğaz bu Bad boğaz, bad, dirty, dirty boğaz Bir kalıbı ras, ras, ras Fakat tibe biyat Yürek tibe biyat Bir tam muzikası Ele, ele, ele şun İyat bu muzikası şun İyat, iyat, helal, iyat, elle ki Telle, elle nindi muzika Biyat bu
biat, 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 biat. Yürek çiğben biat, 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 biat. Пока тебя биат, 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 биат. Yürek çiğben biat, 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 biat. Ой, bu benim kızım Лиза. Идегіз ана қыл шабып аламыз әзірек. Она, наверное, для этого тут сидит, чтобы ей похлопали. Все, застеснялась, убежала. Ну давай. Бір медляк. Мы вообще-то не собирались играть татарина, потому что мы собирались только чисто на татарском сегодня петь. Но вы кричали что-то такое про татарина. Тогда сыграем уж, да? Но сначала медляк. Qora oylar Jeti ko'zing to'lagan Nindi yo'qdir Tuzli sular to'tirgan Nindi shodqir Git
мой не водила никого. Пока тебя не даю славу, что ты мой не водила никого. Даю славу, что ты мой не водила никого. Пока тебя не даю славу, что ты мой не водила никого. Не того красавчика с рисунками на теле, без души, но и не того надежного стоявшегося мужчину. И не того загнатого колесами, вопросами торчка, не того румяного, самонадеянного мальчика. Славу, что ты мой не водила никого. Даю славу, что ты мой не водила никого. Пока тебя не даю славу, что ты мой не водила никого. Даю славу, что ты мой не водила никого. Про то, что я, потому что такое я все знаю, только наслышке. Никому не растягивала никаких таких штанишки. Никому кроме тебя не давала себе улыбаться. Потому что думала, вдруг ты будешь ругаться. А мой парень непростой, он сидит аж год шестой. У него пуля в пушке для твоей черепушки. А мой парень татарин, в любви авторитарин. У него пуля в пушке, ты у него на мушке. Пускай никого повеселиться. Потому что думал, как ты будешь злиться. Пускай никого со мной чешком расслабиться. Потому что думал, вдруг ты придешь на думай с нами расправиться. А мой парень непростой, он сидит уж год шестой. У него пуля в пушке, ты у него на мушке. А мой парень очень злой, он придет бензопилой. Я салям атурмала, мин булям не курталай. Я салям жаным салям, в колесом и гулям. Сим бигрисом и берем, сим порысом и курям. Жаным салям, син ойлайсам мен білем, син ашасам мен ебам, син қошасам мен тобам. Парень татарин, мой парень татарин, мой парень татарин, в любви авторитарин. Мой парень татарин, мой парень татарин, мой парень татарин, в любви авторитарин. Син қошасам мен тобам, син қошасам мен тобам. Мен қошам, син тобасың мен қошам, син тобасың мен қошам, син тобасың мен қошам. Син қошасың мен тобам, син қошасың мен тобам, син қошасың мен тобам. Мен қошам, мен қошам, мен қошам, син тобасың мен қошам, син тобасың мен қошам, син тобасың мен қошам. Рахмет, Виктор. Рахмет, Казан. Пока. Бірге шығой башлық. И туған тіл, и матур тіл, әткәмән кәмнің тілі. Dünyada көп нәрсе білді, сен туған тіл арқылы. Нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы. Игілік бұл тіл біләнді, әткеншікті күйдеген. Анлары түннер бойы, әпкем хикәйет сөйлеген. Anları tünler buyup Kem hikayet silegen Ki tuğan til Sindakıtta Yerdemin bilen sinin Kışkıneden anlaşılgan
şadlığım qaygım benim. Keşkeneden anlaşılgan şadlığım qaygım benim. İtuğan dil sinde bulgan İğelik kılgandığım Yarlı qağıl dib özüm hem etkemen kemini xıdam Yarlı qağıl dib özüm hem etkemen kemini xıdam Kemen kemini xıdam Rahmet! 16-cı tapqır ötkərəbiz. Allah birsə dağını kərəbiz. Rahmet sizge! Qazan, rahmet! Əydəqə jırlı tala başlayıq. Tatarlar jırlı bilə bitin deyimi? Jırda da bolsa tatar tili saxlatsın. Rahmet! Seni yaratan, seni Tataristan, Balkanların için yaratan. Kukukret, yaşın yaşnep yavgan, yangırların için yaratan. Kukukret, yaşın yaşnep yavgan, yangırların için yaratan.